I was discussing with Shucharu Mataji different options to visit Nepal. We were looking at some different times, and we were considering Radhastami. सुचार्य माताजीसँग सल्लाह गर्दै थिएँ मैले र विभिन्न छनौटहरू हेर्दै थियौँ कि कुन समयमा आउनु उचित हुन्छ र राधाष्टमीको समयलाई उचित मान्यौँ. And usually when I come to Nepal, I do some kind of a course, some training program. र साधारणतया नेपाल आउँदाखेरि कुनै किसिमको कोर्स या प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू गराउने गर्छु. And I was thinking, Radhastami time, or what can we discuss about Srimati Radharani? त यो राधाष्टमीको समयमा श्रीमती राधारानीको बारेमा के चर्चा गर्न सकिन्छ भनेर सोच्दै थिएँ. And then I remembered some time ago how Sucharu Mataji, Rupeshwar Prabhu and other devotees were expressing their desire to visit Purba Bengal Bhumi, East Bengal, Bangladesh. र सुचार्य माताजी, रूपेश्वर प्रभु र अरू वरिष्ठ भक्तहरूले चाहिँ कसरी केही समय अगाडि पूर्व बङ्गलादेश पुण्डरिक धामलाई भ्रमण गर्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको थियो. And particularly we were interested in visiting Sri Pundarik Dham. र विशेष रूपमा श्री पुण्डरिक धाममा भ्रमण गर्ने हाम्रो इच्छा थियो. Where His Holiness Jayapataka Swami Maharaj has his Ishta Devata, his worshipable deities, Sri Shiva Shabanabi Murari. जहाँ चाहिँ श्री श्रीमद् जयपताका स्वामी महाराजको इष्टदेव हुनुहुन्छ श्री श्री वार्षभानवी देवी मुरारी. Even we were considering some dates for Bangladesh tour. र यो बङ्गलादेशको यात्राको लागि हामीहरूले केही तारिखहरू पनि चुन्दै थियौँ. However, circumstances eventuated that currently not possible for us to do a tour in Bangladesh for reasons that you are aware of. तर केही कारणवशत हामीहरू अहिले यस्तो परिस्थितिमा छैनौँ कि बङ्गलादेश भ्रमण गर्न सकियोस्, जुन कारणहरू हजुरलाई अवगत नै छ. And then by Srila Prabhupada's mercy, by mercy of the Vaishnavas, I was inspired. Well, perhaps we could take this opportunity at Radhastami time to discuss the glories of Srila Pundarik Vidyanidhi Mahadai. र वैष्णवहरूको आशीर्वादले र श्रील प्रभुपादको कृपाले यो राधाष्टमीको विशेष अवसरमा हामीले श्रील पुण्डरिक विद्यानिधिका लीलाहरूलाई चाहिँ चर्चा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ. And in that way we could visit Purba Bengal Bhumi, East Bengal and Sri Pundarik Dham by hearing. र यसरी श्रवणको माध्यमबाट पुण्डरिक धाम हामी भ्रमण गर्न सक्नेछौँ. Why this topic at Radhastami time? किन राधाष्टमीकै समयमा यो शीर्षक छान्यौँ त? Brajendra Nandana Jai Shachishuta Hoilo Shay, the darling son of the king of Braj, Brajendra Nandan Jai Shachishuta Hoilo Shay. He's appeared as the son of Sachi Devi. किनकि ब्रजराजको प्रिय पुत्र नै अहिले सची माताको पुत्रको रूपमा जन्मिनु भएको छ. Balarama Hoilo Nitai. Lord Balaram is appearing as Lord Nityananda. र बलरामजी नित्यानन्द प्रभुको रूपमा प्रकट हुनु भएको छ. And all of Krishna's eternal associates in Vrindavan, they appear in Golmandal Bhumi in as different persons. र भगवान श्री कृष्णका सबै पार्षदहरू नै गौरमण्डल भूमिमा अलग अलग अवतार विस्तारमा हुनुहुन्छ. And Sri Radhika's father Vrishabhanu Maharaj, र श्री राधिकाको पिता वृषभानु महाराज पनि he appears in East Bengal as Srila Pundarik Vidyanidhi Mahoday. उहाँ पनि पूर्व बङ्गालमा श्रील पुण्डरिक विद्यानिधि महोदयको रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ. And the particular incident that we'll discuss will be the meeting of Srila Pundarik Vidyanidhi Mahoday and Gadadhar Pandit. र विशेष चर्चाको विषय चाहिँ श्रील पुण्डरिक विद्यानिधि महोदय र गदाधर पण्डितको भेटघाट हुनेछ. In Krishna Leela, Sri Radhika is the daughter of Vrishabhanu Maharaj. श्री राधिका वृषभानु महाराजको पुत्री हुनुहुन्छ. And in Gaur Leela, र गौर लीलामा Gadadhar Pandit, who's Sri Radhika, is the disciple of Srila Pundarik Vidyanidhi Mahoday.
गदाधर पण्डित जो स्वयं श्री राधिका हुनुहुन्छ उहाँ पुण्डरिक विद्यानिधिको शिष्य हुनुहुन्छ। So in this way we can understand the activities and pastimes of Sri Radhika and her father Vrishabhanu Maharaj as they appeared along with Chaitanya Mahaprabhu. र यसरी श्री राधिका र उहाँको पिता वृषभानु महाराजको चरित्रलाई श्री चैतन्य महाप्रभुका लीला अनुयायीहरूसँगबाट बुझ्न सकिन्छ। The astonishing nature of their meeting, उहाँहरूको भेटघाटको अद्भुत स्वभाव, the instructions we can draw from that astonishing meeting, र यो अद्भुत भेटघाटबाट हामीहरूले बुझ्नुपर्ने शिक्षाहरू, and how they became guru and disciple. र कसरी उहाँहरू गुरु शिष्य बन्नुभयो। We'll be reading from the Sri Chaitanya Bhagavat, Madhya Lila, chapter 7. हामीहरू श्री चैतन्य भागवत मध्य लीला अध्याय 7 बाट चर्चा गर्नेछौँ। By Srila Vrindavan Das Thakur, जसको रचना श्री वृन्दावन दास ठाकुरले गर्नुभएको छ, who is Vyasadeva incarnated in Chaitanya Lila. जो चाहिँ चैतन्य लीलामा व्यासदेवको अवतार हुनुहुन्थ्यो। Krishna Lila, Bhagavate, Kohe Ved Vyas, Chaitanya Lila Vyas, Vrindavan Das. Krishna, in the form of Krishna Lila, is described by Vyas Muni in the Srimad Bhagavatam. श्रीमद् भागवतममा भगवान श्री कृष्णका लीलाहरूलाई व्यासदेवले वर्णन गर्नुभएको छ। Chaitanya Lila Vyas, Srila Vyasadeva appears in Chaitanya Lila Vyas, Vrindavan Das, as Srila Vrindavan Das Thakur. र उनै व्यासदेव चैतन्य महाप्रभुको लीलामा वृन्दावन दास ठाकुरको रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ। For that reason, it is called Chaitanya Bhagavat. र यही कारणले गर्दा यो शास्त्रलाई चैतन्य भागवत भनिन्छ। Srila Vrindavan Das Thakur ki जय, Srila Prabhupada ki जय। So how does that sound? त यो कस्तो लागिरहेछ त? Ebe shuno Shri Vidyanidhi Agaman Pundarik Nam Sri Krishna Priyatam. So listen, Ebe shuno Srila Vidyanidhi Agaman, the coming of Srila Vidyanidhi Thakur, Pundarik Nam, his name is Pundarik, Sri Krishna Priyatam, the dearmost of Sri Krishna. त अब सुन्नुहोस्, श्रीला पुण्डरिक विद्यानिधिको आगमन, उहाँको नाम पुण्डरिक हो र श्री कृष्णको अति प्रियतम हुनुहुन्छ। Prachim bhumite chotigram dhanna koribare tatha thane avartirna korila ishware. Prachim bhumite, Chaitanya Mahaprabhu is speaking. He's speaking. He's referring to East Bengal. Prachim bhumite, East Bengal. चैतन्य महाप्रभुले यहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ प्राचीन भूमि भनेर पूर्व बंगालतिरलाई निर्देश दिनुहुन्छ। Chattogram. Even now, Bangladesh, the second major city is called Chittagong, but actually in Bengali it is written Chattogram. त अहिले पनि बंगलादेशको दोस्रो सहर चिट्टगाउँ भन्छ, तर त्यो बंगला भाषामा हेर्यो भने चट्टग्राम हुन्छ। Donna Koribare, to bless East Bengal. र यसरी पूर्व बंगाललाई आशीर्वाद दिलाउनका लागि at that place, Avartirna Korila Ishwara, the Lord Himself, Avartirna Korilo, He sent, He caused the birth, the avatar, the incarnation of Srila Pundarik Vidyanidhi Mahadai, Vrishabhanu Maharaj, in order to bless Dhanna Koribare, in order to purify East Bengal. र त्यो पूर्व बंगाललाई धन्य बनाउनका लागि भगवानले पुण्डरिक विद्यानिधिलाई त्यहाँ जन्माउनु भयो। जय स्थाने वैष्णव गण करें विजय से स्थान होय अति पुण्य तीर्थमय. Jay Stan Vaishnav Korean Vijay, that place where the Vaishnava appears, जुन कुनै स्थानमा वैष्णवको प्राकट्य हुन्छ, Shai Stan hoy ati punna tirtamoy. That place is an extremely purified place of pilgrimage, Tirthasthan. त्यो स्थान अत्यन्त पुण्य तीर्थमय स्थान बन्न जान्छ। Now Chattogram in itself is the area of
the appearance of many of Mahaprabhu's eternal associates. र छठग्राम स्वयंमा पनि भगवान चैतन्य महाप्रभुका विभिन्न पार्षदहरूको प्राकट्य भूमि रहेको छ. We'll be discussing now that this meeting of Gadadhar Pandit and Srila Pundarik Vidyanidhi Mahadai, this meeting occurred in Navadip. र यो जुन गदाधर पण्डित र पुण्डरिक विद्यानिधि महोदयको भेटघाट छ यो त नवदीपमा भएको थियो. But actually both of them appeared in Chattogram. तर वास्तवमा दुवैको प्राकट्य भने चट्टग्राममै भएको थियो. And just in the last 2 years, ISKCON, we had identified which was previously unknown, we identified the birthplace of Srila Gadadhar Pandit. र विगतका केही वर्षहरूमा इस्कनले नै गदाधर पण्डितको जन्मस्थानलाई चाहिँ अवगत गराउनु भएको छ. Officially confirmed by His Holiness Srila Jayapataka Swami Maharaj. जुन चाहिँ स्वयं श्रील जयपताका स्वामी महाराजले हो भनेर प्रमाणित गर्नु भएको छ. This year I was fortunate to be in the birthplace of Srila Gadadhar Pandit on his appearance day in May. र मेरो अभाग्य कि यो मे महिनामा गदाधर पण्डितको आविर्भाव दिवसमा त्यही स्थानमा पुग्न पाउने अवसर पाएँ. So Gadadhar Pandit, Srila Pundarik Vidyanidhi Mahadai, Vasudev and Mukunda Datta appeared in Chittagong. र पुण्डरिक विद्यानिधि वासुदेव र मुकुन्द दत्त पनि यही चट्टग्राममै जन्म लिनु भएको थियो. Jai Deshe Jai Shnane Vaishnav Avatar Tar Pravave Lokha Yojan Nishtar. Vrindavan Thakur says that the family, Jai Kule, the place, Jai Sthane, Vaishnav Avatar, where a Vaishnav appears. र वृन्दावन दास ठाकुरले भन्नुहुन्छ कि जुन कुलमा जुन स्थानमा कुनै वैष्णवको प्राकट्य हुन्छ ता प्रभावे, by the power of that Vaishnav, यो वैष्णवको प्रभावका कारणले गर्दा Lokha Yojan Nishtare. Lokha Yojan means 800,000 miles. Nishtare are delivered, are purified around the area where a Vaishnava appears. त्यसको 1 लाख योजन यानी कि 8 लाख माइल वरिपरिको ठाउँ चाहिँ पवित्र हुन जान्छ. So not just one Vaishnava, but several Mahaprabhu's eternal associates appeared in this specific area of Chattogram. त कुनै एउटा वैष्णव मात्र नभएर चैतन्य महाप्रभुका कयौं पार्षदहरू यो चट्टग्राम भन्ने स्थानमा जन्म लिनु भएको छ. So just hearing about Chattogram purifies us. त्यसैले चट्टग्रामको बारेमा श्रवण मात्र गर्नाले पनि हाम्रो शुद्धिकरण हुन्छ. And in this particular section of Sri Chaitanya Bhagavat, we will hear Sri Chaitanya Mahaprabhu glorifying this land and his dear devotee Srila Pundarik Vidyanidhi Mahadai. त यो विशेष सभामा हामीहरू श्री पुण्डरिक विद्यानिधि महोदयका प्राकट्य तथा उहाँका लीला विशेषहरूलाई श्रवण गर्नेछौँ. Navadipe, Koriyalen, Isha Prakash, Vidyanidhi na Dekhiya Chade Ghanashwas. Mahaprabhu, Navadip Koriyalen Prakash, he appeared in Navadip. चैतन्य महाप्रभु त नवदीपमा प्रकट हुनुभयो. Vidyanidhi na Dekhi, not seeing Pundarik Vidyanidhi in Navadip, तर नवदीपमा पुण्डरिक विद्यानिधिलाई नदेखेर Ghanashwas, Mahaprabhu sighed deeply. चैतन्य महाप्रभुले लामो सास फेर्नुभयो. Now one day in the Kirtan, this is after Mahaprabhu has begun his Sankirtan Leela. त एक दिन कीर्तनमा यो चैतन्य महाप्रभुले आफ्नो संकीर्तन लीला प्रारम्भ गरे पश्चातको लीला हो. Every evening he is performing Sankirtan with his dear devotees in the house of Srivas Thakur. प्रत्येक सन्ध्यामा श्रीवास ठाकुरको घरमा आफ्ना प्रिय भक्तहरूको साथमा चैतन्य महाप्रभुले कीर्तन गर्नुहुन्छ. On one evening, र एक यस्तो सन्ध्यामा Nritta Kori Utiya Boshila Gauda Roy Pundarik Bap Boli Kande Ubarai. Nitta Koriya Utiya, Mahaprabhu is dancing in the Kirtan. चैतन्य महाप्रभु कीर्तनमा नाचिराख्नु भएको छ. And then suddenly Boshila Gauda Roy, suddenly he sits down. र एकासी चैतन्य महाप्रभु बस्नुभयो. Pundarik Bap Boli, and begins calling out, Pundarik, oh my father, Pundarik. र उहाँ चिच्चाउन थाल्नुभयो, हे मेरो पिता पुण्डरिक, हे मेरो पिता पुण्डरिक. Kande Uparai, and began crying. र यसरी रुन थाल्नुभयो.
Oh Pundarik, oh my father, when will I be able to see you again? हे पुण्डरीक, हे मेरो पिता, कहिले तपाईलाई देख्न पाउँछु फेरि? In this way, we'll hear how Chaitanya Mahaprabhu himself, through his own lips, he's describing the fathomless glories of his dear devotees. यसरी चैतन्य महाप्रभुले आफ्नो स्वयंको मुखबाट आफ्ना भक्तहरूको महिमा गान गर्नुहुन्छ। Prabhu, Jai Krandan Kore Ta Nam Laya. Prabhu, Jai Krandan Kore, how he was crying, Ta Nam Laya, taking the name of Pundarik. जसरी चैतन्य महाप्रभु रोइराख्नु भएको थियो पुण्डरीकको नाम लिएर, Bhakta Shab Kehoki Chuna Bujin Iha. The devotees were all astonished. Who is this person that Mahaprabhu is crying so incessantly over? र सबै भक्तहरू विचलित हुनुहुन्छ कि को यस्तो भक्त हुनुहुन्छ उसको नाम लिएर चैतन्य महाप्रभु रुँदै हुनुहुन्छ। And they began discussing that Shabai Bole, Pundarik Bolen Krishna. Yes, we know that Pundarik is the name of Krishna. र सबै भक्तहरूले भन्नुभयो हामीलाई थाहा छ पुण्डरीक भनेको कृष्णको नाम हो। Vidyanidhi Naam Shune Shabai Bichare. But Vidyanidhi, who is this Vidyan? Who is Pundarik Vidyani Shabai Bichare? They're all considering, they're all analyzing. Who is this Vidyanidhi? तर सबैजनाले विचार विमर्श गर्दै हुनुहुन्छ कि विद्यानिधि को हुनुहुन्छ त? Who is this Priya Bhakta, this special devotee that simply by hearing his name the Lord becomes overwhelmed with tears? को यस्तो विशेष भक्त हुनुलाई जसको नाम लिन साथ भगवानको आँखामा आँसु हेरिरहेको छ? Kon Bhakta Lage Prabhu Karaha Krandan. Who is this Bhakta? Who is this devotee Prabhu who causes you to cry? र हे प्रभु हजुरलाई पनि रुन आउने को यस्तो भक्त हुनुहुन्छ? Please tell us about him. हामीलाई उहाँको बारेमा बताउनुहोस्। Prabhu bole Tomar Shakal Bhagawan Shunite Hoilo Icha Taha Akyan. Oh, Prabhu bole, oh, Tomar Shavai Bhagawan, you're also fortunate because Shunite Hoilo Icha. Shunite Hoilo Icha, you have a desire to hear about him. र चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभयो तिमीहरू सबै अत्यन्त भाग्यमानी छौ किनकि उहाँको बारेमा श्रवण गर्ने इच्छा तिमीहरूकोमा आएको छ। So then Sri Chaitanya Mahaprabhu himself, in responding to the interest of his devotees, in responding to fulfill their desire, र श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयंले ती भक्तहरूको इच्छा पूरा गर्नका लागि he personally begins to glorify the character and behavior of Srila Pundarik Vidyanidhi Mahodaya. उहाँले व्यक्तिगत रूपमा पुण्डरीक विद्यानिधिको गुणगान गाउन थाल्नुहुन्छ। So this is very astonishing. यो अत्यन्तै आश्चर्यमय छ। Yatra gayanti mad bhakta tatra tishtami narada. Usually the devotees gayanti, we're glorifying the qualities, the pastimes, the activities, the qualities of the Lord. साधारणतया भगवानका भक्तहरूले भगवानको नाम रूप गुण लीलाको चर्चा गर्नुहुन्छ। And we derive great pleasure from this type of glorification. र यस्तो गुणगानबाट हामीहरू आनन्द प्राप्त गर्दछौँ। For more than a decade, I have had the great fortune of being able to offer some humble service in ISKCON Kolkata Rathayatra Mahamahotsav. र विगत एक दशकदेखि मैले कोलकाताको रथयात्रा महामहोत्सवमा भाग लिने मौका पाइरहेको छु। Of course, any humble service that one is fortunate to get in such a glorious festival is wonderful. र त्यस्तो भगवानको महाउत्सवमा कुनै पनि विनम्र सेवा प्राप्त गर्नु पनि ऐश्वर्यमय हो। ISKCON Kolkata Rath Yatra is Prabhupada's Rath Yatra. र इस्कन कलकत्ताको रथयात्रा श्री प्रभुपादको रथयात्रा हो। Prabhupada personally began his first Rath Yatra as a child in Kolkata. श्री प्रभुपादले एउटा बालकको रूपमा आफ्नो पहिलो रथयात्रा कलकत्तामा गर्नुभएको थियो। And Prabhupada personally instructed His Holiness
Jayapataka Swami Maharaj to make Kolkata Rath Yatra the biggest in the world. र श्रील प्रभुपादले व्यक्तिगत रूपमा श्रील जयपताका स्वामी महाराजलाई आदेश दिनुभएको थियो कि कलकत्ताको रथ यात्रालाई विश्वको सर्वश्रेष्ठ रथ यात्रा बनाउनु. Just try to understand what a intimate and trusted disciple His Holiness is. त हामी बुझ्न सक्छौं कि कस्तो अन्तरङ्ग र विशेष शिष्य हुनुहुन्छ. That Prabhupada could give such a extraordinary instruction. कि श्रील प्रभुपादले यस्तो विशेष आदेश दिन सक्नुभयो. Because the disciple, the very existence of disciple is to fulfill the order of spiritual master. किनकि शिष्यको अस्तित्व नै गुरुको आदेश पालन गर्नका लागि हुन्छ. So unto what type of disciple gives an impossible order? त्यसो भने कस्तो किसिमको शिष्यमाथि असम्भव आदेश दिन्छ होला. Biggest Rath Yatra in the world means bigger than Jagannath Puri. विश्वकै सबभन्दा ठुलो रथ यात्रा भनेको जगन्नाथपुरी भन्दा पनि ठुलो रथ यात्रा हो. So I'm taking opportunity to glorify a devotee because Mahaprabhu himself will glorify his devotee. र यहाँ मैले अवसर लिएर भक्तको गुणगान गर्दैछु किनकि चैतन्य महाप्रभुले पनि भक्तको गुणगान गर्दै हुनुहुन्छ. So any opportunity we get to glorify a Vaishnava we should take. त्यसैले भक्तको गुणगान गाउने अलिकति अवसर पाउने बित्तिकै गरिहाल्नु पर्छ. Just recently in Rath Yatra, र यो रथ यात्रामा His Holiness was in Kolkata for a dialysis. It wasn't available in Mayapur. Every day he was in the hospital. र मायापुरमा उहाँ हुनुहुन्थेन, डायलिसिसको लागि हरेक दिन हस्पिटलमा हुनुहुन्थ्यो. And he was coming in the evening to give his lecture at the Pandal. र सन्ध्या समयमा पण्डालमा आएर प्रवचन दिनुहुन्थ्यो. And a guest inquired, Maharaj, how is it that you have such determination to carry on serving Krishna even under such difficult circumstances? र त्यहाँ आउनुभएको एकजना पाहुनाले सोध्नुभयो कि यस्तो विपरीत परिस्थितिमा पनि कृष्णलाई सेवा गर्ने उत्साह तपाईँमा कहाँबाट आइरहेको छ? Exalted Vaishnav Gaon of ISKCON Nepal, would you like to hear what Maharaj responded? हे इस्कन नेपालका वरिष्ठ भक्तहरू, तपाईहरु सुन्न चाहनुहुन्छ महाराजले के भन्नुभयो? It is very amazing. एकदमै अचम्म छ. He paused for some time before responding. उहाँले बोल्नुभन्दा अगाडि एकछिन रोकिनु भयो. And then in great humility, र अत्यन्त विनम्रताका साथ he said that I am just trying to fulfill the orders that Srila Prabhupada gave me. उहाँले भन्नुभयो कि मैले श्रील प्रभुपादले मलाई दिनुभएको आदेशको पालन गर्ने प्रयास गर्दैछु. Srila Jayapataka Swami Maharaj ki जय. Srila Prabhupada ki जय. Samaveta Gaur Bhaktavrinda ki जय. So I'm discussing about Rath Yatra because in the Rath Yatra, the service that I got was introducing the delegate speakers on the stage. रथ यात्राको बारेमा चर्चा यस कारणले भइरहेको छ कि त्यहाँ रथ यात्रामा मैले चाहिँ त्यहाँ विभिन्न विशेष व्यक्तित्वहरूलाई परिचय गराउने सेवा पाएको थिएँ. The Kolkata residents, they are enchanted when they see the foreigner speaking Bengali and introducing the speakers. र कलकत्ताका बङ्गालीहरू कोही विदेशीले बङ्गाली भाषामा आगन्तुक वक्ताहरूको परिचय दिँदाखेरि अचम्बित भएका थिए. It's like a special feature of the program. यो कार्यक्रमकै विशेष आकर्षण थियो. And I remember when Nitya Lila Pravishta Srila Bhakti Charu Swami Maharaj, he would sit on the Vyasasana and give his lecture in Kolkata Rath Yatra. र मलाई स्मरण छ कि जब नित्यलीला प्रविष्ट श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी महाराज व्याससना बसेर आफ्नो प्रवचन दिनुहुन्थ्यो. And whilst I was standing there and I was narrating the many achievements of his life in the service of Srila Prabhupada, र म पनि त्यहाँ उभिएर उहाँले आफ्नो जीवनभरि श्रील प्रभुपादको लागि गर्नुभएका सेवाहरूको वर्णन गर्दै थिए. Maharaj was sitting and he was looking and I could see how much pleasure it gave him. र उहाँ बसेर हेरिराख्नु भएको थियो र म देख्न सक्थे कि त्यो चीजले उहाँलाई कति आनन्द दिइरहेको थियो. He is a Kolkata man. उहाँ त कलकत्ताकै मान्छे हुनुहुन्छ. He grew up in Kolkata. उहाँ कलकत्तामै हुर्किनु भयो. In fact, his father was a famous director and film producer. उहाँको पिता त फिल्म बनाउने डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो. So he was well acquainted with Calcutta, the artistic and the cultured society of Kolkata. त्यसकारणले कलकत्ताको सभ्य समाजको बारेमा पूर्ण अवगत हुनुहुन्थ्यो.
And then eventually, actually, it was only after his departure that I got realization of how he was feeling at that time. र उहाँको तिरुभाव पश्चात मात्र उहाँलाई कस्तो अनुभव भइरहेको थियो भन्ने कुराको मैले झलक पाएँ. It was a source of pride for him to show off what ISKCON is. र उहाँको लागि इस्कन भनेको के हो भनेर देखाउनु एउटा गर्वको विषय थियो. Look what these foreigners, how they're interested in the Chaitanya culture. कि यी विदेशीहरूलाई कसरी चैतन्य महाप्रभुको सभ्यतामा रुचि आइरहेको छ. He would say in his lecture that he's speaking better Bengali than you. र उहाँले भन्नु तिमीहरू भन्दा राम्रो बङ्गाली बोल्छन् उनले. And he got pleasure from that. र त्यसबाट उहाँलाई अति आनन्द आउँथ्यो. We were able to make him feel proud. र हामीहरू उहाँलाई गर्वन्वित महसुस गराउनलाई सफल भयौँ. And then I realized that if you can give such pleasure to a Vaishnav, र त्यस समय मलाई अनुभव भयो कि यसरी वैष्णवलाई यसरी हामीले खुसी बनाउन सक्ने हो भने, if you can make a Vaishnav feel like that, यदि कुनै वैष्णवलाई यस्तो अनुभव गराउन सकियो भनेदेखि, then Krishna will bless you. then कृष्णले तपाईलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ. If you can give such joy to a Vaishnav, to such a Vaishnav, यस्तो किसिमको वैष्णवलाई प्रसन्न बनाउन सकियो भने, so I gradually I realized that how Krishna becomes pleased when you carefully glorify his devotee. त्यसकारणले मैले यो अनुभव प्राप्त गरेँ कि जब सावधानीपूर्वक भक्तहरूको गुणगान गाइन्छ कृष्ण कति खुसी हुनुहुन्छ. It is a very wonderful service. यो अत्यन्त सुन्दर सेवा हो. It's so wonderful that here we'll see Mahaprabhu himself takes opportunity to glorify the character of his devotee. यति सुन्दर सेवा कि स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभुले आफ्नो भक्तको गुणगान गर्दै हुनुहुन्छ. So shall we hear what Mahaprabhu says about Srila Pundarik Vidyanidhi Mahodaya? अब सुन्नी हो त पुण्डरीक विद्यानिधिको बारेमा चैतन्य महाप्रभुले के भन्नुहुन्छ? Parama Adbhut Tar Shakal Charitra Tar Nam Shravaneo Shangsha Pavitra. Parama Adbhut. You know, we have the Adbhut Mandir, the extraordinary, the unparalleled, unprecedented Mandir, the Adbhut Mandir. त यहाँ परम अद्भुत शब्द लागेको छ. तपाईहरुलाई परम अद्भुत मन्दिरको बारेमा त जानकारी छ नै. So Mahaprabhu says Param Adbhut Tar Shakal Charitra. Everything about his character is extremely extraordinary. उहाँको चरित्रको बारेमा हरेक चीज नै परम अद्भुत छ. Ta Nam Shravane O Shangsha Pavitra. Just hearing his name, Shangsha Pavitra, can purify the whole material world. उहाँको नाम मात्र श्रवण गर्नाले पनि सारा संसार पवित्र हुन सक्छ. Bishai Prai Tar Parichet Shab Chinitana Parikeyo Shaito Vaishnav. Bishai Prai. Mahaprabhu begins explaining that Bishai Prai, that he appears just like a materialist. उहाँलाई बाहिरबाट हेर्दाखेरि भौतिकवादी जस्तो देखिन्छ. Bishai Prai Tar Parichet Shab. He introduces himself. He presents himself just like an ordinary materialist. उहाँले आफ्नो परिचय साधारण भौतिकवादी व्यक्तिको रूपमा दिनुहुन्छ. Chinete na pare shaito Vaishnav, so that no one can recognize him as a Vaishnav. ताकि कसैले पनि उहाँलाई वैष्णवको रूपमा चिन्न नसकुन्. Shri Sri Thakur, in his commentary, he is explaining, sometimes the devotees of Krishna remain incognito and deceive the living entities of this world by covering themselves with material opulences. सिद्धान्त सरस्वती ठाकुर प्रभुपादले आफ्नो तात्पर्यमा लेख्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ महान भक्तहरूले आफ्नो परिचयलाई लुकाउनुहुन्छ ताकि साधारण व्यक्तिहरूले उनीलाई चिन्न नसकुन्. The devotees of Krishna often display the pastimes of a gross materialist. कहिलेकाहीँ भगवानका महान भक्तहरूले पनि साधारण भौतिकवादी जस्तो व्यवहार गरेको देख्न सकिन्छ. On account of their reluctance to reveal their actual identity before the eyes of unqualified persons. किनभने अयोग्य व्यक्तिहरूको सामनेमा आफ्नो भित्रको कृष्ण प्रेमलाई प्रकाश गर्न चाहनुहुन्न. We are the complete opposite. हामी चाहिँ ठीक विपरीत छौं.
We are materialistic and we present ourselves as a great Vaishnava. हामी छौँ चाहिँ भौतिकवादी तर वैष्णव हुँ भनेर अरूलाई देखाउँछौँ। We know that if you dress like a Vaishnava and then they'll open the doors for you, you can get the special entry in Mayapur. You don't have to go the standard entry. किनकि वैष्णवको रूपमा प्रस्तुत भयो वेशभूषा लगायो भनेदेखि विशेष ढोकाबाट छिर्न पाइन्छ, सबैजना छिर्ने बाटोबाट जानु पर्दैन। Everyone will show respect. Hare Krishna Prabhu. र सबैले सम्मान गर्छन्, हरे कृष्ण प्रभु भन्छन्। But actually we're cheetah, we're a gross materialist. तर वास्तवमा त हामी छल गरिरहेका छौँ, हामी भौतिकवादी छौँ। It's just the dress we wear. खाली यो वस्त्र मात्रै वैष्णवको लगाएका छौँ। Srila Pundarik Vidyanidhi Maharaj, he is Vrishabhanu Maharaj. तर पुण्डरीक विद्यानिधि महोदय उहाँ त विश्वभानु महाराज हुनुहुन्छ। He is eternally the father of Sri Radhika. उहाँ त श्री राधिकाको नित्य पिता हुनुहुन्छ। But he's not cruising around, hey, I'm Vrishabhanu Maharaj, hey, I come, hey. तर उहाँ घोषणा गर्दै हिँड्नु है म त विश्वभानु महाराज हो नि भनेर भन्नु त हुन्न। Actually, he's concealing his greatness out of reluctance to receive honor. र वास्तवमा त्यो व्यक्तिहरूले सम्मान गर्छन् भनेरै उहाँले आफ्नो परिचय दिन चाहनुहुन्न। Amanina manadena kirtaniya shadahari. Amanina, not expecting respect for oneself. कहिले पनि आफूलाई मानको आशा नराखिकन, Manadena, offering all respect to others. र अरूलाई पूर्ण सम्मान प्रदान गर्दै Kirtaniya shadahari. In this attitude, you can constantly chant the holy name. र यो भावमा निरन्तर हामीले जप गर्न सक्छौँ। So this is the first quality that Chaitanya Mahaprabhu describes about Punda, the astonishing quality. र यो एउटा अद्भुत गुणको वर्णन गर्नुहुन्छ चैतन्य महाप्रभुले। And we'll see that this particular quality, it bewilders people. र हामी देख्न सक्छौँ यस्तो गुणले चाहिँ व्यक्तिहरूलाई भ्रमित बनाइदिन्छ। We'll see that Gadadhar Pandit himself was bewildered. हामी देख्न सक्छौँ गदाधर पण्डित पनि भ्रमित हुनुभयो। Chottagrame Janma Vipra Param Pandit Param Shadharma Sharvaloka Opekit. Chottagrame Janma, Mahaprabhu again mentioning Chottagram. Chottagrame Janma Vipra Parama Pandit, a great Brahmin and a learned scholar, appeared in Chottagram. र चैतन्य महाप्रभुले फेरि छट्टग्रामको नाम लिनुहुन्छ र छट्टग्राममा उहाँको जन्म लिनुभएको हो। उहाँ ब्राह्मण हुनुहुन्छ र परम पण्डित हुनुहुन्छ। Parama Swadharma, expert in following all the religious principles. र सम्पूर्ण धार्मिक कर्तव्यहरूको पालन गर्नमा अत्यन्त दक्ष हुनुहुन्छ। Sharvaloka Opekit, and he's respected by any learned man. र कुनै पनि विद्वान पुरुषले उहाँलाई जान्दछन्। He was Siddhanta Saraswati Thakur's commenting. He was honored by all because he was a learned scholar. र सिद्धान्त सरस्वती ठाकुरले आफ्नो तात्पर्यमा भन्नुहुन्छ उहाँ विद्वान भएका कारणले सबैले उहाँलाई मान्दथे। And the Brahmins also regarded him with great respect because he was very prosperous. र उहाँ अत्यन्त धनी भएका कारणले ब्राह्मणहरूले पनि उहाँलाई सम्मान गर्थे। Well, here he arrives in Navadip with entourage. र उहाँ नवद्वीपमा आउँदाखेरि पार्षद सहित आउनुहुन्छ। With many students, servants and disciples. उहाँका धेरै शिष्यहरू, सेवकहरू, शिष्यहरू थिए। And then Mahaprabhu goes on to explain more. र चैतन्य महाप्रभुले अझै विस्तार गर्नुहुन्छ। Krishna Bhakti Shindu Majhe Bashe Nirantor Asra Kampa Pulakashu Bishesh Kolebor. Krishna Bhakti Shindu, Krishna Bhakti Shindu, the ocean of devotion to Krishna, Krishna Bhakti Shindu, Majhe, Bashe, Niranto, he's floating in the ocean of devotion to Krishna constantly. उहाँ सदैव कृष्ण भक्तिको सागरमा निरन्तर भासिनु भएको छ। Asru, Kampa, Pulaka, Bishesh Koleba, his Asru, he's shedding tears of love of Godhead. उहाँ भगवत प्रेममा आँसु बगाउनुहुन्छ। Kampa, he's shivering. उहाँको शरीरमा कम्पन आउँछ। Pulaka, hairs are standing on end. र उहाँका रौँहरू ठाडा हुन्छन्। Kolebor means constantly. र कलेबर भनेको निरन्तर।
it appears now Mahaprabhu will discuss his relationship with Ma Ganga. र अब यस्तो लाग्छ कि चैतन्य महाप्रभुले गङ्गासँगको उहाँको सम्बन्धलाई वर्णन गर्नुहुन्छ। Ma Ganga ki जय। So it appears from this statement of Srimad Mahaprabhu that Srila Pundarik Vidyadevi Mahadai had a residence in East Bengal, in Chattogram and in Navadip, and he would come and go. र महाप्रभुको यो वचनबाट हामीहरूलाई के जानकारी प्राप्त हुन्छ भने पूर्व बङ्गालमा चट्टग्राममा पनि उहाँको घर थियो र नवद्वीपमा पनि उहाँको घर थियो र उहाँ आउने जाने गर्नुहुन्थ्यो। Now this is a common feature of many of Mahaprabhu's eternal associates. र चैतन्य महाप्रभुका धेरै पार्षदहरूको यस्तो व्यवहार देखिन्छ। Mahaprabhu, Sri Krishna in Braj, he appeared in the family of cowherdsmen. भगवान कृष्ण त व्रजमा गोठालाहरूको परिवारमा जन्म लिनुभयो। And he performed his pastimes in the rural village of Braj. र ब्रजको दुर्गम गाउँहरूमा आफ्ना लीलाहरू सम्पन्न गर्नुभयो। Braja Bihari, Gopi Janaranjan, Jashoda Nandan, and gives pleasure to the residents of Braj. The cowherdsmen and Gopira, the cowherd, the gopis. र त्यहाँ ब्रजमा बसेर ब्रजका जनहरू ग्वालबालहरू तथा गोपीहरूलाई आनन्द दिनुहुन्छ। Gopa Gopigon, the cowherd men and the cowherd ladies. त्यहाँका गोप गोपीगणहरूलाई उहाँले आनन्द दिनुहुन्छ। Goshundar, Shishachinandan, when he appears in Navadip, he appears in the house of Brahman, in the family of Brahmins. तर गौर सुन्दर सचिनन्दन भगवान चाहिँ ब्राह्मण परिवारमा जन्म लिनुहुन्छ। And all of his intimate associates were also Brahmins. र उहाँका अन्तरङ्ग पार्षदहरू पनि ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। Advaita Acharya, अद्वैत आचार्य, Srivas Thakur, Gadada Pandit, they're all Dvijagan, second initiated Brahmins engaged in worship and study of Vedic Shastra. र श्रीवास ठाकुर, अद्वैत आचार्य, गदाधर पण्डित सबै दोस्रो दीक्षा लिनुभएका ब्राह्मण गणहरू हुनुहुन्छ जो शास्त्रको अध्ययन गर्नमा लाग्नु भएको छ। At that time, of course, Bengal Bhumi, it is one kingdom. अवश्य त्यस समयमा यो पुरा बङ्गभूमि नै एउटा देश थियो। Actually, we're reading recently in another section of Sri Chaitanya Bhagavat how Siddhanta Saraswati Thakur describes Bengal as being divided into 3 areas. र चैतन्य भागवतको अर्को भागको अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ सिद्धान्त सरस्वती ठाकुरले भन्नुहुन्छ कि बङ्गाललाई 3 भागमा विभाजित गरिएको छ। He explains how the land on the eastern bank of Ganga, that's called Gauda Desh. कि गङ्गाको पूर्व तीरको भागलाई चाहिँ गौड देश भनिन्छ। You've heard the name Gauda Desh? तपाईले गौड देश भन्ने नाम सुन्नु भएको छ? Mande Sri Krishna Chaitanya Nityananda Shahodiro Gaududaye Pushpa Chitra Shando Tamonudo Gaududaye. He's appeared on the horizon of Gauda. उहाँ गौडको क्षितिजमा प्रकाशमान हुनु भएको छ। The name Gauda, it comes from the then capital of Bengal. र यो गौड भन्ने नाम त्यतिखेरको बङ्गालको राजधानीबाट आएको हो। It was called Gauda. त्यो राजधानीलाई गौड भनिन्थ्यो। The modern city is called Malda. आजकलको सहरलाई मालदा भनिन्छ। You can take a train from Navadip station north along the banks of Ganga. You'll come to Malda. It's a 6-hour journey. र नवद्वीप धामको जङ्सनबाट तपाईले ट्रेन चढ्नु भयो भने 6 घण्टाको यात्रापछि मालदामा पुग्न सकिन्छ। Now this Gauda, this Rajdhani, this became blessed because of the presence of Rupa and Sanatana Goswami. र यो गौड देश नै रूप गोस्वामी र सनातन गोस्वामीको प्राकट्यका कारणले गर्दाखेरि धन्य भयो। They were in the village of Ramkeli, which was just a neighborhood of Gauda. र उहाँहरू रामकेली ग्राममा हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ गौडको अत्यन्तै निकटवर्ती ग्राम हो। And they were there because they were in exalted posts in the government of Nawab Hussain Shah, the Sultan of Bengal. र उहाँहरू बङ्गालको सुल्तान नवाब हुसैन शाहको राज्यमा मन्त्री पदमा हुनुहुन्थ्यो। So Mahaprabhu went there and delivered Rupa and Sanatana. र चैतन्य महाप्रभु त्यहाँ गएर रूप सनातनको उद्धार गर्नुभयो। आज होइते तमाम रूप सनातन धन छरा तमादन फेते मोर मन. Today I am giving you the names Rupa and Sanatana.
आजबाट मैले तिमीहरूको नाम रूप र सनातन भनेर राखेँ। Dhanna chara toma dhanna fete moment. Please give up your humility. Your humility is breaking my heart. आफ्नो दीनतालाई छोड, तिमीहरूको दीनताले मेरो हृदय फुटिरहेको छ। So the capital of Bengal was Gouda. त बङ्गालको राजधानी गौड भूमि थियो। Now for that reason we are called Gaudiya Vaishnava. र यसै कारणले हामीलाई गौडीय वैष्णव भनिन्छ। Or as Prabhupada translates in the text 1 of Upadeshamrita, Gaudiya Vaishnava, Prabhupada says Bengali Vaishnava. र उपदेशामृतको पहिलो श्लोकमा गौडीय वैष्णवको अनुवादमा श्रील प्रभुपादले बङ्गाली वैष्णवहरू भन्नुभएको छ। We are Gaudiya Vaishnava, Gaudiya Sampradaya. त्यसैले हामी गौडीय वैष्णव हौँ र गौडीय सम्प्रदायका हौँ। From Gauda Desh, the land on the other bank of the Ganga, that's the western, ISKCON Mayapur, that's on the east bank of Ganga. र इस्कन मायापुर त गङ्गाको पश्चिम भागमा पर्छ। The other side, the western bank of Ganga, actually that's called Radha Desh. र गङ्गाको पश्चिमती भागलाई चाहिँ राधा देश भनिन्छ। Which great soul appeared in Radha Desh? कुन महान आत्माले राधा देशमा जन्म लिनु भएको थियो? Which great soul appeared in Radha Desh? कुन चाहिँ महान आत्माले राधा देशमा जन्म लिनु भएको थियो? नित्यानन्द। Oh, that was meant to be an easy question to start with. नित्यानन्द। The difficult questions are coming. यो त सजिलो प्रश्न हो, गाह्रो प्रश्न त आउँदैछ। Nityananda Mahashaya. नित्यानन्द प्रभु। Ekachakragram Radha Desh. एकाचक्रग्राम जुन राधा देशमा छ। So Radha Desh extends from the west bank of Ganga all the way to Padma River. र यो राधा देश चाहिँ गङ्गाको पश्चिमवर्ती भागबाट प्रारम्भ हुन्छ। And on the eastern bank of Padma River, that's called Bangladesh. र पद्मा नदीको पूर्ववर्ती भागलाई चाहिँ त्यो देश भनिन्छ। These are the ancient names. यो पुरातन नामहरू हुन्। Gauda Desh, Radha Desh, Bangladesh. गौड देश, राधा देश, बङ्ग देश। And at the time of the independence of East Bengal, they chose the name Bangladesh. र यो पश्चिम बङ्गालको जब स्वतन्त्रता भयो त्यसपछि बङ्गलादेश नाम छानियो। Now in the time of Goshundor, when he was present on this planet, there were only rivers separating the land. It was all the kingdom of Bengal. र गौर सुन्दर चैतन्य महाप्रभुको समयमा त यी प्रान्तहरूलाई छुट्याउने केवल नदीहरू मात्र थिए। Stretching all the way to Myanmar. जुन चाहिँ म्यानमारसम्म विस्तारित हुन्छ। And that was a different kingdom. त्यो अर्को राज्य थियो। With a different culture. अर्को सभ्यता थियो। It's like the culture Thailand, Myanmar, that different culture, Buddhism, different culture. But Bengal ended there. जस्तो कि थाइल्यान्डमा म्यानमारमा बुद्धिस्ट धर्मको संस्कार रहेको छ, तर बङ्गलादेशको छुट्टै संस्कार थियो। So Vrindavandas Thakur describes that Chaturdik hoite log Navadipe jai Navadipe porile she Vidyarosh pai. That from Chaturdik hoite, from all directions, Chaturdik hoite log Navadipe jai, the learned scholars were traveling to Navadip. र चारै दिशाबाट विद्वानहरू नवद्वीपमा जान्थे र त्यहाँ शिक्षा प्राप्त गर्थे। Because Navadip was the center of learning. किनकि नवद्वीप नै शिक्षाको केन्द्र थियो। Navadip Porile She Vidyarosh Pai. If you study in Navadip Dham, Navadip Porile She Vidyarosh Pai, you get a taste for learning. र नवद्वीपमा पढ्नाले मात्र त्यो पढ्ने स्वाद प्राप्त हुन्छ। And at that time, how many scholars, how many professors, how many students were studying in Navadip? As incalculable. र कति विद्वानहरू आएर नवद्वीपमा पढिरहेका थिए त्यसको कुनै सीमा छैन। Navadipe Shampati ke borne bare pare ek ganga ghate lokalok snan kore. Navadip Shampati, the opulence of Navadip Dham. र नवद्वीप धामको ऐश्वर्यको बारेमा कसले वर्णन गरोस्? Ke borne bare pare, who can describe? कसले वर्णन गर्न सक्छ? Ek ganga ghate, in one ghat of Ma Ganga, एउटा गङ्गाको घाटमा lokalok snan kore. 100,000 people were bathing. लाख जनाले नुहाउन सक्थे। And there were so many ghats. र त्यस्ता कयौं घाटहरू थिए। So you can just imagine the atmosphere of Navadip Dham. त्यसैले तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ नवद्वीप धामको वातावरण कस्तो थियो होला। And particularly the scholars were coming and engaging in the academics.
र विशेष गरी विद्वानहरू आएर आफ्नो पठन पाठनमा लाग्दथे। Even Sri Chaitanya Mahaprabhu, Gaushunda, he appeared in that land in order to enjoy the rush, a flavor of scholarship. र स्वयं चैतन्य महाप्रभु पनि त्यो स्थानमा जन्म लिनुभयो त्यो विद्वत्ताको रस आस्वादन गर्नका लागि। Navade prati nagade shishyagan shange vidrosh krida kore. Vrindavan Das Thakur is describing Navadip prati nagare in every village of Navadip. र वृन्दावन दास ठाकुरले वर्णन गर्नुहुन्छ कि नवद्वीपको प्रत्येक गाउँमा actually town prati nagare in every town, in every center of Navadip. र प्रत्येक शहरमा प्रत्येक केन्द्रमा नवद्वीपको Shishyagan Shange, along with his disciples, आफ्ना शिष्यहरूका साथमा Vidyarosh, the mellow of learning, त्यो विद्याको रसलाई Krida Kore, Gaushunda was enjoying. र गौरसुन्दर भगवानले आनन्द लिनुहुन्थ्यो And he was the preeminent scholar. र उहाँ सर्वश्रेष्ठ विद्वान हुनुहुन्थ्यो। Sharva Navadipe, Sharva Lo Koilo Dhani, Nimai Pandit, Adapak Shiromani. Sharva Navadipe, all through Navadip. सारा नवद्वीप भरि Sharva Lo Koilo Dhani. Everyone was exclaiming, everyone was calling out. The only sound you could hear, Sharva Lo Koilo Dhani. र सबैजनाले एउटै ध्वनि उच्चारण गर्दै थिए, सबैले एउटै कुरा भन्दै थिए। Nimai Pandit, Adapak Shiromani. Nimai Pandit is the crushed jewel of all the professors. कि निमाई पण्डित नै सबै शिक्षकहरूको चूडामणि स्वरूप हुनुहुन्छ। So even before Gaushunda had began the Sankirtan Leela, then everyone in Navadip was in love with him. र चैतन्य महाप्रभुले यो संकीर्तन लीला प्रारम्भ गर्नुभन्दा अगाडि नै नवद्वीपका सबैजनाले उहाँलाई प्रेम गर्थे। They didn't know why, but they were in love with him. किन भनेर त थाहा थिएन, तर सबैले उहाँलाई प्रेम गर्थे। Because of his scholarship. उहाँको विद्वत्ताका कारणले। And they were all his eternal associates. उहाँहरू सबै नित्य पार्षदहरू थिए। So in the same way that Nanda Dulal, he appears in Brajadam and enjoys with Braja Janaranjan as cowherd boy, with the cowherd pastime, herding the cows. जसरी नन्द दुलाल भगवान कृष्ण गोप वंशमा जन्म लिएर त्यहाँका भक्त त्यहाँका पार्षदहरूसँग आनन्द लिनुहुन्छ। So all the same personalities, they appear in Navadip Dham, and they're enjoying Gaushunda display his brilliant intelligence and knowledge of the his knowledge of the Shastra. र उनै भगवान श्री कृष्ण नवद्वीपमा प्रकट हुनुहुन्छ, ती पार्षदहरू पनि नवद्वीपमा प्रकट हुन्छन् र गौराङ्ग महाप्रभुको विद्वत्ता, शिक्षकता या अध्यापनशीलताको आनन्द लिन्छन्। So many great pandits from East Bengal, they came to Navadip. त पूर्व बङ्गालबाट धेरै विद्वानहरू चाहिँ नवद्वीपमा आए। Like, for example, Srila Advaita Acharya, जस्तो कि श्री अद्वैत आचार्य हुनुहुन्छ, who appeared in East Bengal, Srihatta, जो चाहिँ पूर्व बङ्गालमा श्रीहट्टमा जन्म लिनु भएको थियो। and then he migrated to Navadip, and he had his residence both in Navadip at Advaita Bhavan and in Shantipur. र उहाँ नवद्वीपमा बसाइ सर्नु भयो र अद्वैत भवनमा पनि बस्नुहुन्थ्यो, साथै शान्तिपुरमा पनि बस्नुहुन्थ्यो। And every day he conducted the Vaishnav Sammelan, the Sangha of Vaishnavas, discussing the Bhakti Shastras. र सधैँ उहाँले वैष्णव सङ्गठन गरेर भक्ति शास्त्रहरूको चर्चा गर्नुहुन्थ्यो। Srivas Thakur was also from Srihatta, Bangladesh, East Bengal. र श्रीवास ठाकुर पनि श्रीहट्टबाट पूर्व बङ्गालबाट हुनुहुन्थ्यो। And he migrated to Navadip along with his three brothers. र आफ्ना तीनटा भाइहरूका साथमा नवद्वीपमा बसाइ सर्नुभयो। Srivas, Sriram, Srinidhi, Sriman. श्रीवास, श्रीराम, श्रीनिधि, श्रीमान. Along with their wives and children, the house of the Srivas Angan, the house of Srivas Thakur, is not just Srivas Thakur and Malini. There are four brothers with their wives, a grand samsara, a grand family. र श्रीवास आँगनमा उहाँको पत्नी छोराछोरी मात्र नभएर चारैजना दाजुभाइको श्रीमतीहरू, बच्चा बच्चीहरू र ठुलो परिवार थियो उहाँहरूको। So they came, Advaita Acharya was young when he came to Navadip. र अद्वैत आचार्य नवद्वीप आउँदा उहाँ युवा हुनुहुन्थ्यो। Gadada Pandit, also from East Bengal, he also came to Navadip at the time of a student. र विद्यार्थी अवस्थामै गदाधर पण्डित पनि पूर्व बङ्गालबाट नवद्वीपमा आउनुभयो। And he was a contemporary of Nimai in school. र चैतन्य महाप्रभुको विद्यालयमा उहाँ सहपाठी हुनुहुन्थ्यो।
So in this way we can see so much communication between, specifically in the Brahminical society, between East Bengal and Navadip. त यस्तो विशेष गरी विद्वत वर्गमा चाहिँ पूर्व बङ्गाल र नवद्वीपमा यस्तो सम्बन्ध हामी देख्न सक्छौं. And now we hear Mahaprabhu describing Pundarik Vidyanidhi Mahadai's relationship with Ma Ganga. र अब यहाँ पुण्डरिक विद्यानिधिको गंगा मातासँगको सम्बन्धलाई चैतन्य महाप्रभुले भन्नुहुन्छ. And thus we can assume that it was not the first time he came to Navadip. त यसरी हामी जान्न सक्छौं कि यो नवद्वीपको पहिलो यात्रा थिएन उहाँको. But he was regularly coming from his two residences, one in Navadip and one in Sri Pundarik Dham. र एउटा निवास उहाँको नवद्वीप धाममा थियो, एउटा पुण्डरिक धाममा थियो, जाने आउने गरिराख्नुहुन्थ्यो. So perhaps just a few words about the glories of Sri Pundarik Dham, seeing as that it's come to mind. त पुण्डरिक धामको बारेमा केही शब्दहरूको वर्णन भर्खर आयो. It is a place that if you get opportunity in this life to visit, you should seize that opportunity. यो यस्तो स्थान हो कि जीवनमा यदि मौका पाउनु भने तुरुन्त यो मौकालाई स्वीकार गरिहाल्न पर्छ. Actually, many years ago, perhaps 25, close to 30 years ago, I was in Mayapur on the roof of the Lotus building. र सायद 25-30 वर्ष अगाडि म मायापुरमा लोटस बिल्डिङको माथिपट्टि छतमा थिएँ. His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, before Gopanima, every evening he was giving his Bhagavad Kotha, Gaur Kotha. र प्रत्येक सन्ध्यामा गौर पूर्णिमा भन्दा अगाडि जयपताका महाराजले चाहिँ गौर कथा गर्नुहुन्थ्यो. I still remember he had a book, he had Chaitanya Bhagavat, the original Chaitanya Bhagavat open before him. र उहाँको अगाडि एउटा पुस्तक हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ चैतन्य भागवतको पुस्तक थियो. He was reading the Chaitanya Bhagavat. उहाँले चैतन्य भागवतको अध्ययन गर्नुहुन्थ्यो. With these very eyes I saw. र यिनै आँखाले मैले देखेको छु. It had a great impression on my heart. र त्यसले मेरो हृदयमा एकदमै ठुलो छाप पारेको छ. And consider how fortunate I am, the mercy of Vaishnavas, that today in the assembly of such exalted Vaishnavas I can also be reading Sri Chaitanya Bhagavat. र म आफूलाई अत्यन्त भाग्यशाली सम्झिन्छु कि यस्ता वरिष्ठ वैष्णवहरूको सभामा बसेर चैतन्य भागवतको चर्चा गर्ने अवसर मिलेको छ. Certainly this is evidence of the great magnanimity and mercy of the Vaishnavas. अवश्य पनि यो वैष्णवहरूको उदार चरित्र स्वभावको आशीर्वाद स्वरूप हो. We would never have dreamed of such a thing. हामीले त यस्तो कहिले कल्पना पनि गर्न सक्दैन थियौं. But seeing such great Vaishnavas do this, that it has an effect on you. तर महान वैष्णवहरूले यस्तो गरेको देखेर यसले हामीहरूलाई पनि असर गर्छ. So at that time His Holiness, each evening he was describing the glories of each member of the Panchatattva. र त्यस समयमा महाराजले पञ्चतत्वका प्रत्येक व्यक्तिको बारेमा वर्णन गर्नुहुन्थ्यो. And he was reading these verses, some verses from Chaitanya Bhagavat. र उहाँले चैतन्य भागवतका केही श्लोकहरू पढ्नुहुन्थ्यो. Actually the verses I quoted a little earlier this evening. र आजको सन्ध्यामा जुन अगाडि मैले जुन श्लोकहरू भने, जय स्थाने वैष्णव कोरेन बिजय शै स्थान होय अति पुण्य तीर्थमय. That the place where the Vaishnava appears, that is a place of great pilgrimage. कि जुन स्थानमा वैष्णवहरूको प्राकट्य हुन्छ त्यो अत्यन्त पुण्य तीर्थभूमि बन्न जान्छ. That's the second chapter of the Adikanda Chaitanya Bhagavan. त्यो चैतन्य भागवतको आदि खण्डको दोस्रो अध्याय हो. So His Holiness was reading those verses. र परम पूज्य महाराजले यो श्लोकहरू पढ्दै हुनुहुन्छ. And the verses describing Chottagram were included in the section, and His Holiness was discussing Chottagram. र चट्टग्रामको वर्णन भएका श्लोकहरूको बारेमा पनि परम पूज्य महाराजले वर्णन गर्दै हुनुहुन्थ्यो. And he inquired, who has been to Sri Pundarik Dham? र उहाँले सोध्नुहुन्थ्यो कि पुण्डरिक धाममा को पुग्नु भएको छ. At that time I had already begun preaching in Bangladesh, and I'd come from Bangladesh to the Gopurnim festival. र त्यस समयमा बङ्गलादेशमा प्रभुजीले प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो र बङ्गलादेशबाटै गौर पूर्णिमाको लागि मायापुर आउनु भएको थियो. But for various reasons I hadn't gone to Sri Pundarik Dham. तर विभिन्न कारणहरूले गर्दा म पुण्डरिक धाममा जान सकेको थिइनँ. And His Holiness was aware that I was preaching in Bangladesh. र परम पूज्य महाराजलाई थाहा थियो कि म चाहिँ बङ्गलादेशमा प्रचार गर्दैछु. And he asked, raise hands, those who've been to Sri Pundarik Dham. र उहाँले सोध्नु भयो कि पुण्डरिक धाममा को जानु भएको छ, हात उठाउनु त. And I didn't raise my hand. र मैले आफ्नो हात उठाइनँ. And he looked and he said, what? र उहाँले हेर्नुभयो के you're preaching in Bangladesh, you haven't been to Pundarik Dham? तिमी बङ्गलादेशमा प्रचार गर्दैछौ, पुण्डरिक धाम गएको छैनौ? It was like a question, you know, what could I answer? यो एउटा प्रश्न जस्तो थियो, मैले के उत्तर दिन सक्थेँ.
But that was my unregrettable circumstance. तर यो नै मेरो विशेष परिस्थिति थियो। And he said, what is the use of your life? र उहाँले भने तिम्रो जीवनको के फाइदा भयो? Because the place is very special. His Holiness considers the deities Shri Varshavani Murari as his worshipable deities. र त्यो एकदम विशेष स्थान हो, त्यहाँको इष्टदेव वार्षभानवी मुरारीलाई उहाँले आफ्नो इष्टदेव मान्नु भएको छ। And he has a small, the Chota Utsav Murtis of Shri Varshavani Murari in his room in Mayapur. र मायापुरको उहाँको कोठामा वार्षभानवी मुरारीको सानो उत्सव विग्रह हुनुहुन्छ। So there we have actually His Holiness Bhakti Vikas Swami Maharaj, one of the pioneering preachers in Bangladesh. र परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज जो चाहिँ बङ्गलादेश प्रचारको प्रथम अग्रगण्य व्यक्तित्वहरू मध्ये हुनुहुन्थ्यो। At first we were renting a center in Dhaka. सर्वप्रथम त हामी ढाकामा एउटा सेन्टरमा भाडामा बस्थ्यौं। But at that time there was also political turmoil in Bangladesh, and so most of the preaching was in the rural areas where there was less government ordinance. र त्यस समयमा पनि सरकारी निकायहरूको केही समस्या भएका कारणले गर्दाखेरि धेरै जस्तो प्रचार चाहिँ दुर्गम स्थानहरूमा हुन्थ्यो जहाँ सरकारी निकायहरू पुग्दैनथे। Seeing the foreign Vaishnavas and the exalted character of such great souls as Srila Bhakti Vikas Swami Maharaj, र ती विदेशी वैष्णवहरू र विशेष गरी परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराजको विचित्र चरित्रलाई देखेर and Prabha Vishnu Maharaj, र प्रभु विष्णु महाराजलाई देखेर, so the committee who was in charge of Srila Pundarik Dham, they offered that holy Tirtha stand to ISKCON. र त्यहाँका जो व्यक्ति भक्तहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले त्यो पुण्डरिक विद्यानिधिको स्थानलाई इस्कनलाई दिनुभयो। And that became our first property in Bangladesh. र बङ्गलादेशमै हाम्रो पहिलो इस्कनको सम्पत्ति बन्न गयो। And His Holiness Bhakti Vikas Swami Maharaj, he actually was based there for at least 5 years. र भक्ति विकास महाराज पनि कमसेकम 5 वर्षको लागि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। And from Pundarik Dham they traveled and preached all over Bangladesh. र पुण्डरिक धामबाटै उहाँहरू सबै बङ्गलादेश भरि प्रचार गर्न निस्किनुहुन्थ्यो। Now if you ever get an opportunity to hear from Srila Bhakti Vikas Swami Maharaj about the glories of Sri Pundarik Dham, you take that opportunity. र यदि तपाईहरुले कहीँबाट परम पूज्य भक्ति विकास महाराजबाट चाहिँ पुण्डरिक धामको बारेमा श्रवण गर्ने अवसर पाउनु भयो भने यो अवसरलाई नगुमाउनु होला। He can reveal to you many extraordinary events that he personally witnessed in that holy place. उहाँले त्यो व्यक्तिगत रूपमा त्यो पुण्य स्थानमा अनुभव गरेका अनुभवहरूलाई बताउन सक्नुहुन्छ। And just following in his footsteps, whenever he refers to Srila Pundarik Vidyanidhi Mahodaya, र उहाँको चरण कमलको अनुसरण गर्दै जब जब उहाँले पुण्डरिक विद्यानिधि महोदयको बारेमा वर्णन गर्नुहुन्छ, he utters his name with such great respect. उहाँले उहाँको नामलाई यति सम्मानका साथमा लिनुहुन्छ। Just like that, Srila Pundarik Vidyanidhi Mahodaya. के यसरी श्रील पुण्डरिक विद्यानिधि महोदय भनेर। So there is the appearance place of Srila Pundarik Vidyanidhi Mahodaya. त श्रील पुण्डरिक विद्यानिधि महोदयको यो पुण्य पवित्र जन्मस्थली हो। His residence is there. उहाँको निवास स्थान पनि छ। He was a wealthy landowner. It was a large property, and a large property. He had a large establishment. उहाँ धनी जग्गाधनी हुनुहुन्थ्यो र धेरै सम्पत्तिको मालिक हुनुहुन्थ्यो। And the Vaishnavas, they would, in his association, perform many of the Madhav Titi, the Mahamahotsav, appearance days and festivals of the Lord at that place. र त्यस स्थानमा उहाँको उपस्थितिमा भक्तहरूले धेरै माधव तिथिहरू या भगवान सम्बन्धी लीलाका दिवसहरूलाई मनाउने गर्नुहुन्थ्यो। And also there is Radha Kund. र त्यहाँ पनि राधा कुण्ड हुनुहुन्छ। And the Radha Kund is we're not permitted to bathe. र त्यो राधा कुण्डमा त स्नान गर्ने अनुमति छैन। The water is simply used in the worship of Sri Varshavani Murari. त्यहाँको पानीलाई केवल वार्षभानवी मुरारीको सेवामा लगाइन्छ। After the bhoga is offered to Shri Varshavani Murari and Mahaprabhu. Bhoga is offered. र भोगा त श्री वार्षभानवी मुरारी र महाप्रभुलाई चढाइन्छ। Then that bhoga plate is then taken to the birthplace, the Shripad or Srila Pundarik Vidyanidhi Mahodaya, and then the Mahaprasad is offered to Srila Pundarik Vidyanidhi.
र त्यसपछि भगवानलाई अर्पण गरेको त्यो भोगाको थालीलाई श्रीपाद पुण्डरिक विद्यानिधि महोदयको श्रीपाठमा लगिन्छ र उहाँलाई चढाइन्छ। Then offered to Prabhupada. र त्यसपछि शिल प्रभुपादलाई चढाइन्छ। And then those fortunate souls who are present are able to honor that Mahaprasad. र त्यसपछि त्यहाँ उपस्थित महाभाग्यमानी भक्तहरूले प्रसाद आस्वादन गर्न Many सक्नुहुन्छ। times I've seen that after the bhoga is taken from the plates, र धेरैचोटि मैले देखेको छु कि जब भोगालाई थालबाट निकालिन्छ, the pujari, he takes the Lord's plates to the pukur र पुजारीले चाहिँ भगवानको थालीहरूलाई पुकुरमा लिएर जानुहुन्छ for washing the plates. ती थाललाई माझ्नका लागि। And then there's a special, the exalted fish who are living in that pukur. र त्यहाँ महान आत्मा माछाहरू छन् जो त्यो पुकुरमा They're बस्छन्, like this big. एकदम ठुल्ठुला माछाहरू। And a little bit of Mahaprasad in the plate, a little bit of shak, a little bit of rice is there and floats in the water. र त्यो महाप्रसादको थालीमा टाँसिएको अलिकति चामल अथवा भात या साग टाँसिएको हुन्छ, त्यो पानीमा झर्छ। The fish, they know when the plates are washed. र माछालाई थाहा हुन्छ कि अब थाल धोइदैछ भनेर। They all gather around and they're all eating that Mahaprasad. र सबैजना एकत्र हुन्छन् र त्यो प्रसाद खानुहुन्छ। What special jivas they must be. कस्तो विशेष जीवात्माहरू होला उहाँहरू। So only one day a year are we allowed to bathe in that pukur. त्यसैले वर्षमा एक दिन मात्र त्यो पुकुरमा स्नान गर्ने अनुमति मिल्छ, On Radhastami. त्यो राधाष्टमीमा। Devotees from all over Bangladesh come for a Mahashammelan, Mahotsav, and that evening we bathe in Radhakund. र बङ्गलादेशभरिका सबै भक्तहरू चाहिँ महासम्मेलन हुन्छ र त्यो रात्रि चाहिँ राधाकुण्डमा स्नान हुन्छ। I've been fortunate to be present on Radhastami in Sri Pundarik Dham on several occasions. र कयौं विशेष तिथिहरूमा म राधाष्टमीको दिनमै श्री पुण्डरिक धाममा चाहिँ अवस्थित छु। This year, although not physically present, I am remembering Sri Pundarik Dham on Radhastami by your mercy. र यो वर्ष चाहिँ स्थूल रूपमा त्यहाँ बस्न नपाए तापनि तपाईहरुको आशीर्वादले मनमनै भए पनि त्यहाँ पुगिरहेको छु। But for fear of being self-indulgent, तर सब आफ्नै बारेमा धेरै भन्नको डरले, but because I feel like I'm at home when I'm with the Nepali devotees. तर नेपाली भक्तहरुको साथमा बस्दाखेरि म घरमै छु कि जस्तो अनुभव हुन्छ। So I can reveal to you that I was able, even though I'd visited Vrindavan many times, कि मैले भन्नै पर्छ कि वृन्दावन धेरैचोटि म गए तापनि I was aparadi, I was not able to enter into the atmosphere of Sri Radha Kund and appreciate the glories. म यति अपराधी थिएँ कि राधाकुण्ड भित्र गएर त्यहाँको महिमालाई बुझ्न सकिरहेको थिइनँ, even though having visited many times. यद्यपि धेरैचोटि गएको भए तापनि। But those experiences in Sri Pundarik Dham and bathing in Radha Kund, तर श्री पुण्डरिक धाममा राधाकुण्डमा स्नान गर्दाको अनुभवले it actually changed my consciousness. यसले मेरो चेतनालाई परिवर्तन गरिदियो। And I was able to have a much greater understanding, realization and appreciation of Sri Radha Kund as a result of being there and bathing in that special place. र त्यही विशेष स्थानमा स्नान गरेर त्यहाँको आशीर्वाद प्राप्त गर्नाले मैले अझै राम्रोसँग बुझ्न सक्ने भएँ। And my conclusion is that I contribute that to the mercy of the Vaishnavas. र मेरो मत यही नै हो कि यो सबै वैष्णवहरूको आशीर्वादले सम्भव छ। And the great Vaishnavas who have served there. र ती महान वैष्णवहरू जसले त्यहाँ सेवा गर्नुभएको छ। Srila Bhakti Vikas Swami Maharaj, Srila Jayapataka Swami Maharaj, His Holiness Bhanu Swami Maharaj was there in installing the deities. र श्रील भक्ति विकास स्वामी महाराज र विशेष गरी श्रील भानु स्वामी महाराज पनि त्यहाँको विग्रह स्थापनामा हुनुहुन्थ्यो। Even one time Bhanu Swami Maharaj was commenting to me about the exalted nature of the common people in that place. र श्रील भानु स्वामी महाराजले त्यहाँका निवासीहरूको महान चरित्रको बारेमा मलाई बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। He said that when we installed the deities and we did the fire yagya, र उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि जब हामीले त्यहाँ भगवानको प्राण प्रतिष्ठा गर्यौं र यज्ञ गरिरहेका थियौं, all of the local people were astonished. सबै त्यहाँ स्थानीय भक्तहरू अचम्बित हुनुभयो। What is this? Gaudiyas are doing fire yagya. कस्तो अचम्म कि गौडीहरूले पनि यज्ञ गर्दैछन्।
They are so advanced in the Goswami Siddhanta. उहाँहरू गोस्वामी सिद्धान्तमा यति निष्कर हुनुहुन्छ The Mahaprabhu is the Sankirtan Yagya. कि महाप्रभुको त सङ्कीर्तन यज्ञ हो। What is this fire yagya? यो आगो बालेर गर्ने यज्ञ के हो? He was commenting, that's how advanced the common people were. त्यहाँका उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि त्यहाँका बासिन्दाहरू कति उच्च स्तरमा हुनुहुन्थ्यो होला। How they understood the Goswami Siddhanta. र कसरी उहाँले गोस्वामी सिद्धान्तलाई बुझ्नु भएको थियो। Jagyai Sankirtana prayaya jantihi shumeda. That in the Kali Yuga, the intelligent, they perform Jagya by Sankirtan. कि कलियुगमा बुद्धिमान व्यक्तिहरूले संकीर्तन यज्ञ गर्नुहुन्छ। So I think that because of the mercy of such great Vaishnavas who put effort into revealing and establishing this holy place, त मेरो मत यो कि महान भक्तहरूको आशीर्वादले जसले यो स्थानलाई विकसित गर्नका लागि आफ्नो मेहनत गर्नुभएको छ, and mercy of Srila Pundarik Vidyanidhi Mahodaya, र श्री पुण्डरिक विद्यानिधि महोदयको कृपाका कारणले Sri Radhika is actually more accessible in Sri Pundarik Dham. श्री राधिकालाई पुण्डरिक धाममा सजिलैसँग प्राप्त गर्न For सकिन्छ। such conditioned, unqualified, Potit Odom souls. यस्ता पतित अधम जीवात्माहरूको लागि। So we understand that where his birthplace, Sri Pundarik is Vrishabhana Maharaj, the land is his birthplace. र यो वृषभानु महाराजको जन्मभूमि हो। And we'll quote again. Jai Kule, Jai Stane, Vaishnav Avatar, Ta Prabhabe. The family, the land, Jai Stane, Vaishnav Avatar, where the Vaishnav appears, Ta Prabhabe, by their power. र फेरि पनि हामी त्यही श्लोकलाई उद्धरण गर्छौं कि जुन कुलमा जुन स्थानमा वैष्णवको प्राकट्य हुन्छ वहाँको प्रभावका कारणले गर्दाखेरि 800,000 miles are affected. What to speak of being at that place? 8 लाख मिलसम्मको दूरी चाहिँ पवित्र हुन्छ, त्यो स्थानको त के कुरा गर्नु। Jai Stan Vaishnav Gon Koren Bijay Shai Stane Hoy Oti Punna Tirtamoy. Such a special place, such an exalted holy place where the great Vaishnava has appeared. र जुन ठाउँमा यस्ता महान वैष्णवहरूको प्राकट्य हुन्छ त्यो ठाउँ नै परम पवित्र बन्न जान्छ। So certainly because Vrishabhanu Maharaj, he's always, Sri Radhika and Vrishabhanu Maharaj, they're always performing Nitya Lila. त्यसैले श्री राधिका र वृषभानु महाराज त सधैँ नित्य लीला गरिराख्नुहुन्छ। So Ta Prabhave, by the power of Srila Pundarik Vidyanidhi Mahodaya, who appeared there, by his presence, certainly Sri Radhika is present there. र श्री पुण्डरिक विद्यानिधि महोदयका प्राकट्यका कारणले त्यहाँ उहाँको अवस्थानका कारणले गर्दा त्यो स्थान पुण्य बन्न गयो। And her mercy is accessible by bathing in the Radha Kund there. र त्यहाँको राधा कुण्डमा स्नान गरेर उहाँको कृपा प्राप्त गर्न सकिन्छ। So this is the glories of Sri Pundarik Dham. त यही नै श्री पुण्डरिक धामको गुणानुवाद हो। So Pundarik Vidyanidhi Mahodaya, he had his residence in Pundarik Dham. र श्री पुण्डरिक विद्यानिधि महोदयको निवास स्थान यो पुण्डरिक धाममा थियो। And he also had his residence in Navadip Dham. र उहाँको निवास स्थान नवदीप धाममा पनि थियो। Now where the residence in Navadip Dham is, तर नवदीप धाममा उहाँ कहाँ चाहिँ बस्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा as yet still we haven't identified. अहिलेसम्म हामीले पत्ता लगाउन सकेका छैनौँ। So Mahaprabhu is describing his relationship with Ma Ganga. त चैतन्य महाप्रभुले उहाँको गंगा मातासँगको सम्बन्धलाई वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। Ganga Snan Na Koren Pada Sparsha Boye Ganga Darshan Kore Nishar Shamoye. Ganga Snan Na Koren. He doesn't take his bath in Ma Ganga. उहाँले गंगा मातामा स्नान गर्नुहुन्न। Pada Sparsha Boye, out of fear of touching Ma Ganga with his feet. कि मैले गंगा मातालाई आफ्नो चरणले छुन्छु कि भन्ने डरले नहुनुहुन्न। So this is not some sort of like show. त यो कुनै देखावटीपन त होइन। But actually he's feeling such humility that he's reluctant to have his feet touch Ma Ganga. उहाँलाई यति विनम्रताको अनुभव भइरहेको छ कि मेरो खुट्टाले कतै गंगालाई छुन्छ कि भन्ने भाव भइरहेछ। But not that he's neglecting and not going. तर यस्तो हैन कि उहाँ जानुहुन्न। Ganga darshan kore. He takes darshan of Ma Ganga. उहाँले गंगा माताको दर्शन गर्नुहुन्छ। Nishar shamoye at night. रातिको समयमा। Just darshan pavitra hoye to Ma Ganga. By seeing Ma Ganga,
we are purified. केवल गङ्गाको दर्शन मात्र गर्नाले पनि हामी पवित्र हुन्छौँ। By remembering Ma Ganga, we can deliver our ancestors from a hellish condition. गङ्गाको स्मरण मात्र गर्नाले पनि हाम्रा पूर्वजहरूलाई नर्कबाट बचाउन सकिन्छ। By touching Ma Ganga. र गङ्गालाई स्पर्श गरेर, So he would go to the banks of Ma Ganga at night time and offer his prayers and respect to her. त रात्रिको समयमा गङ्गामा जानुहुन्थ्यो र आफ्नो प्रणाम निवेदन गर्नुहुन्थ्यो। Yeah. Siddhanta Saraswati Thakur is commenting in his purport. र सिद्धान्त सरस्वती ठाकुरले आफ्नो तात्पर्यमा वर्णन गर्नुहुन्छ, Even though he did not take bath because he feared touching the water with his feet, आफ्नो खुट्टाले छुन्छ कि भनेर उहाँ चाहिँ गङ्गामा स्नान गर्नु हुँदैन थियो। he would not go in the daytime because he would feel so much pain. उहाँ दिउँसोको समयमा जानु हुँदैन थियो किनकि यति पीडाको अनुभव हुन्थ्यो। Seeing the common people wash their clothes and spit in Ma Ganga. कि साधारण व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो गङ्गामा गएर आफ्नो कपडा धोएको थुकेको। So therefore, to avoid the vision of the public, he would go at night time and offer his prayers and respect to Ma Ganga. र यस्ता सर्वसाधारण व्यक्तिहरूलाई नदेख्नु परोस् भनेर चाहिँ रातिको समयमा गएर गङ्गा दर्शन गर्नुहुन्थ्यो। Yeah, that Shablo Kore Anachar, seeing the misbehavior of the common people. साधारण व्यक्तिहरूको दुर्व्यवहारलाई देखेर, Danta Dhaban, Ke Shangshka, washing their hair and brushing their teeth in Ma Ganga. कोही चाहिँ गङ्गामा गएर आफ्नो कपाल धुन्छन्, दाँत माझ्छन्। Yeah. Shakal Dekia Payen Mone Bieta Eteke Deken Ganga Nishai Sharbata. A Shakal Deki, seeing this Payen Mone Beta, he would feel pain in his heart. र यी सबै आचरणलाई देखेर उहाँलाई मनमा दुःख हुन्थ्यो। So for this reason he would visit Ma Ganga in the evening. र यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सन्ध्यामा गएर गङ्गा दर्शन गर्नुहुन्थ्यो। Bichitra Bishash, our Ekshunota, listen, our Ekshuno, Bichitra Bishash, to another great quality of Pundarik Vidyanidhi Mahadaya. र अत्यन्त विश्वासका साथमा अब तपाईहरु सुन्नुस्, पुण्डरीक विद्यानिधि महोदयको अर्को महान गुण के थियो? Bichitra Bishash, our Ekshuno Tan, Devar Chan, Purbe Kore Gangajal Pan. Listen to another great quality of Srila Pundarik Vidyanidhi Mahadaya. श्रील पुण्डरीक विद्यानिधि महोदयको अर्को एउटा महान गुण सुन्नुहोस्। Devar Chan Purbe, before worshipping the deity, भगवानको विग्रहको सेवा गर्नुभन्दा अगाडि Kore Ganga Jal Pan, he would drink Ganga Jal. उहाँले गङ्गा जल पिउनुहुन्थ्यो। So this, it seems at the time that generally we consider drinking Jal not breaking fast. र साधारणतया जल पिउनाले व्रत तोडिदैन भनिन्छ। But it seems in this exalted society 500 years ago in Bengal Bhumi that the Pandits and Brahmins even wouldn't take Jal before worshipping the deity. तर यो परिस्थितिमा 500 वर्ष अगाडिको समयमा त्यहाँका पण्डितजनहरूले चाहिँ भगवानको विग्रहको सेवा गर्नुभन्दा अगाडि जल पनि पिउनु हुँदैन थियो भन्ने देख्न सकिन्छ। But specifically to glorify Mahima, Ma Ganga Mahima, to show the glories of Ma Ganga, he specifically would drink Ganga Jal before worshipping the deity. तर माता गङ्गाको महिमालाई बढाउनका लागि भगवानको विग्रहको सेवा गर्नुभन्दा अगाडि पनि गङ्गा जल पिउनुहुन्थ्यो। Tobe Shaykor in Puja Adi Nitya Karma, he would regularly behave in this way before his puja. र यसरी आफ्नो पूजा भन्दा अगाडि सधैँ नै यस्तो व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो। Iha Sharva Pandite Bujayan Dharma. Sharva Pandite Bujayan Dharma, in order to teach all of the scholars the actual religious principles. र सबै पण्डितहरूलाई वास्तविक धार्मिक सिद्धान्तको व्याख्या गर्नको लागि यस्तो आचरण गर्नुहुन्थ्यो। Mahaprabhu continues, Choti grame achen, Eitayo bari ache. Choti grame achen, he's in Chottagram, Eitayo bari ache. There also he has a house. र चैतन्य महाप्रभु अगाडि भन्नुहुन्छ कि छट्टग्राममा उहाँ बस्नुहुन्छ र यहाँ पनि उहाँको घर छ। Ajben Shamprati Deki ba Kichu pache. After a short time he will come to Navadip. र छिटै नै उहाँ नवद्वीपमा आउनुहुनेछ। Then you will be able to see him. त्यसपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ। Tare
Na dekia ami swasti nahi pai. Not seeing him. उहाँलाई नदेख्नाले Nahi swasti, swasti nahi pai. I cannot get any peace of mind. मैले शान्ति पाउन सकिरहेको छैन मनको. Shabai ta akarshia anaha etai. All of you attract him to come here. त्यसकारणले तपाईहरु सबैले उहाँलाई यहाँ आउनलाई आकर्षित गर्नुहोस्. So after remembering and speaking and glorifying the qualities of Srila Pundarik Vidyanidhi Mahadaya in this way, Gaurachandra began to cry incessantly. र यसरी श्री पुण्डरीक विद्यानदी महोदयको बारेमा गुणगान गाएर चैतन्य महाप्रभु रुन थाल्नु भयो. Pundarik Bapa Boli Kandite Lagila. Pundarik Baba, oh Father Pundarik is calling and crying incessantly. हे बाबा पुण्डरीक भनेर रुन थाल्नु भयो. Bhakta Tattva, the truth of the devotee. Bhakta Tattva, Chaitanya Goshai, Matro Jane. Bhakta Tattva, the truth of the devotee. Chaitanya Goshai Matra, only the Lord Himself knows the great qualities of His devotees. भक्तहरुको तत्त्वलाई या भक्तको विशेषतालाई केवल चैतन्य गोस्वामी चैतन्य महाप्रभुले मात्र जान्नु भएको छ. Shei Bhakta Jane Jabe Koren Upane, and in this way only one who is favored can also understand the glories of a Vaishnava. र जसलाई चैतन्य महाप्रभुले आशीर्वाद दिनुहुन्छ उसले पनि भक्तहरुको महानतालाई बुझ्न सक्दछ. Tomorrow evening we'll carry on and discuss the arrival of Srila Pundarik Vidyanidhi Mahadaya in Navadip. भोलिको सन्ध्यामा हामी श्रील पुण्डरीक विद्यानिधि महोदयको नवद्वीप आगमनको लीलालाई सुन्ने छौं. Are there any questions? केही प्रश्नहरु छ? Hare Krishna. Thank you very much. Very inspiring katha, and really we can feel glory of Vaishnavas and association with such great Vaishnavas like Pundarika Vidyanidhi and other Vaishnavas. It's very important for us to establish our relationship and our spiritual advancement. My question actually concerns in such a thing about some tattva. Mostly in Bengal, devotees worshiping to Chaitanya Mahaprabhu, like Uttishtadev. And in Nepal, most Vaishnavas, they worshiping Uttishtadev as Krishna. And in Vrindavan, everybody worshiping like Shrimati Radharani. So, what my question that when we are doing our bhakti, cultivating bhakti, we chanting some prayers, we meditating, and actually we are keeping like aim of our worshiping, some one person. So what my question to whom we can concentrate our mind and our worship. Okay. प्रभुजीको प्रश्न रहेको छ कि पहिला त धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अति सुन्दर प्रवचनका लागि र वैष्णवहरूको सङ्घ आशीर्वाद यो को बारेमा पनि हामीले श्रवण गर्ने अवसर पायौँ. प्रश्न के छ भने साधारणतया बङ्गलादेशमा या यी स्थानहरूमा चाहिँ चैतन्य महाप्रभुलाई इष्टदेवको रूपमा चाहिँ पूजा गरिन्छ र
यहाँ नेपालमा र अरू You स्थानहरूमा mentioned about, he said in the beginning, was so inspirational to hear Vaishnavas. Yeah, Was it that? yeah. त यो वैष्णवहरूको सङ्घको बारेमा चर्चा गर्नु अत्यन्त प्रेरणादायी थियो भनेर प्रभुजीले भन्नुभयो र साथसाथै प्रश्न के भयो भने बङ्गलादेशका स्थानहरूमा चाहिँ चैतन्य महाप्रभुलाई इष्टदेव भनेर मानिन्छ, साथसाथै नेपालमा र अरू स्थानहरूमा पनि श्रीकृष्णलाई चाहिँ आफ्नो इष्टदेवको रूपमा मानेर सेवा पूजा गरिन्छ, उहाँलाई प्राप्त गर्ने प्रयास गरिन्छ। वृन्दावनमा राधारानीलाई चाहिँ इष्टदेव मानिन्छ र उहाँलाई सेवा गर्ने प्रयास गरिन्छ। भनेपछि हामीहरूको आफ्नो साधनामा भक्तिमा नाम जपमा चाहिँ हामीले कुन विशेष व्यक्तित्वलाई चाहिँ आफ्नो इष्टदेव मानेर अगाडि बढ्न सक्छौँ? Hano nitai bine bhai, Radha Krishna bhai denai. Narottam Thakur, he's singing. Hano nitai bine bhai. Without Lord Nityananda, Radha Krishna bhai denai. You cannot get Radha Krishna. र नरोत्तम दास ठाकुरले त गाउनु भएकै छ कि नित्यानन्द प्रभु बिना त राधा कृष्णलाई पाउनु सम्भव छैन। Nitaye kodun hobe, braje Radha Krishna pabe. Nitaye koruna hobe. By the mercy of Lord Nityananda, Radha Krishna, Braje, Radha Krishna pabe. You get Radha Krishna in Vrindavan. केवल नित्यानन्द प्रभुको कृपा पाएपछि वृन्दावनमा राधा कृष्णलाई पाउन सकिन्छ। So every time I come to Hare Krishna land, ISKCON Kathmandu, the one picture always inspires me greatly. र जब जब म हरे कृष्ण धाम काठमाडौँमा आउँछु एउटा चित्रले मलाई धेरै प्रेरणा दिन्छ। I still remember the first time I saw that picture. र मैले पहिलोचोटि यो फोटोलाई देख्दाखेरिको अझै मलाई याद आउँछ। The picture in the rear of the temple room. मन्दिर कोठाको पछाडिपट्टिको चित्र with the Himalayas in the background. चाहिँ पछाडिपट्टि हिमालयहरू छन् and the Panchatattva doing kirtan. र पञ्चतत्त्वहरूले कीर्तन गर्दै हुनुहुन्छ। So I was, to me, it's a great honor र मेरो लागि यो अत्यन्त सम्मानको विषय हो to offer some humble service for the Panchatattva in this pious land, the Himalayan region. र यो पवित्र भूमि हिमालयको क्षेत्रमा पञ्चतत्त्वको केही सेवा गर्न पाउनु। Panchatattva have come here to help the pious people of the Himalayan region to realize their great treasure. र हिमावर्ती क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो धनको याद दिलाउनका लागि पञ्चतत्त्व आउनु भएको छ, which is being lost, is being in the modern times is being lost so quickly. जुन चाहिँ आधुनिक समयमा हराइरहेको छ। And these great heroes who came here and pioneered the preaching in this land. र ती महान सुरवीरहरू जसले चाहिँ यहाँ प्रचार प्रसार गर्ने प्रारम्भ गर्नुभयो। And how Prabhupada was so overjoyed and so elated to hear about the possibilities of establishing Krishna consciousness in Nepal. कि कसरी श्रील प्रभुपाद कति खुसी हुनुहुन्थ्यो, प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो कि नेपालमा पनि प्रचार गर्न सक्ने, कृष्ण भावनाभित्र फैलाउन सक्ने सम्भावना छ। Prabhupada in 1977, he had already established Krishna consciousness all over the world. 1977 मा श्रील प्रभुपादले विश्वभरि त कृष्ण भावनामृतको प्रचार गर्नुभएकै थियो। But you can read the discussion with Prabhu Vishnu Maharaj and Prabhupada in Vrindavan in August 1977. तर अगस्त महिनामा 1977 मा प्रभु विष्णु महाराज र श्रील प्रभुपादको संवादलाई तपाईहरुले पढ्न सुन्न सक्नुहुन्छ। I'm sure you know the details. र तपाईहरुलाई यसको बारेमा थाहा नै छ होला। But Prabhupada was so enlivened that he was personally paying from his own Dakshina account to support the preachers here. कि श्रील प्रभुपादले आफ्नो व्यक्तिगत खाताबाट यहाँका प्रचारकहरूलाई सहयोग गर्नलाई पैसा दिँदै हुनुहुन्थ्यो। I believe it was $600 a month. मलाई लाग्छ महिनाको $600 पठाउँदै हुनुहुन्थ्यो। And he was not doing that at any other place in the world. र विश्वको कुनै पनि स्थानमा यो गरिराख्नु भएको थिएन। So how much Prabhupada wanted the mission of Panchatattva to spread in Nepal? त्यसो भने श्रील प्रभुपादले पञ्चतत्त्वको अभियान नेपालमा फैलियोस् भनी कति चाहनुहुन्थ्यो होला। So that means that without worshipping Lord Nityananda and Chaitanya Mahaprabhu, you cannot get Radha Krishna. त्यसको मतलब नित्यानन्द प्रभु र चैतन्य महाप्रभुको सेवा नगरिकन राधा कृष्ण पाउन सम्भव छैन। Sri Chaitanya Avatar Baro Bilokan Aparad Shatte O Jeev Labe Prem Dhan. Bhaktivinoda Thakur is explaining the special characteristic of Chaitanya Avatar. र भक्तिनाथ ठाकुरले चैतन्य अवतारको विशेषता बताउनुहुन्छ। In the beginning of Navadip Dham Mahatmya, the first chapter, नवदीप धाम महात्म्यको पहिलो अध्यायमै Sri Chaitanya Avatar Baro Bilokan, the special character, special feature of Chaitanya Avatar.
चैतन्य अवतारको विशेषता भनेकै Aparad Shate Jeeb Lave Prem Nam. Even the aparadis get prema. कि अपराधीहरूले पनि प्रेम पाउन सक्छन्. So you cannot. Gaurnitai essential to develop your relationship with Gaurnitai. त्यसैले गौरनिताईसँगको सम्बन्ध स्थापना गर्नु अति आवश्यक छ. And without establishing that relationship, we cannot approach Radha Krishna. र त्यो सम्बन्धलाई स्थापित नगरीसम्म राधा कृष्णकोमा हामी पुग्न सक्दैनौँ. And therefore we chant Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Ram. So you read one book, Chaitanya Charitamrita. There's another story about Siddhanta Saraswati Thakur. र चैतन्य चरितामृत एउटा पुस्तक पढ्नुस् र सिद्धान्त सरस्वती ठाकुरको बारेमा एउटा कथा छ. And he said, if ever there was a great flood, उहाँले भन्नुभएको छ कि कहिले एउटा ठुलो बाढी आयो भने you can leave behind everything, सब चीज पछाडी छोड्दै हुन्छ, but take with you Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and Sri Chaitanya Charitamrita. तर तपाईको साथमा भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम र श्री चैतन्य चरितामृत लिएर जानुस्. And then, if the flood even raises to a higher level, र यदि त्यो बाढी अझै माथि माथि बढ्दै आयो भने and you cannot carry everything, र अब सबै चीज बोक्न सकिदैन भने then take Srimad Bhagavatam and Sri Chaitanya Charitamrita. त्यसैले श्रीमद् भागवतम र श्री चैतन्य चरितामृतलाई लिनु. And then if the flood even rises to even a higher level, and you cannot even take that, र अझै त्यो बाढीको पानी माथि माथि बढ्दै आएर त्यो पनि बोक्न नसक्ने अवस्था आयो भने then just take Sri Chaitanya Charitamrita. त्यसैले केवल चैतन्य चरितामृत लिनुस्. Because from that everything is revealed. किनकि त्यसबाट सबै चीज प्रकट हुन्छ. To Mahaprabhu in one chapter, chapter 19, Madhya-lila, Rupshikha. र एउटा अध्याय चैतन्य महाप्रभुको मध्यलीलाको 19औं अध्याय रूप शिक्षामा Krishna Tattva, Bhakti Tattva, Rasa Tattva, Pranta, Shab Shikhailo Prabhu, Bhagavat Siddhanta. Krishna Tattva, the science of Krishna, Bhakti Tattva, the science of devotional service. कृष्णको तत्त्व, भक्ति तत्त्व र रस तत्त्वको प्रान्त. The science of Krishna, the science of devotional service. यो कृष्ण सम्बन्धी विज्ञान, भक्ति सम्बन्धी विज्ञान. Rasa Tattva, the mellows of loving Krishna. र कृष्णलाई प्रेम गर्ने रसहरू. Shab Shikhailo Prabhu. Everything Mahaprabhu taught. र सबै चीज चैतन्य महाप्रभुले सिकाउनु भयो. Bhagavat Siddhanta, conclusion of Srimad Bhagavatam. यो सबै भागवतका सारहरूबाट बुझाउनु भयो. So Chaitanya Charitamrita is everything. त्यसैले चैतन्य चरितामृतमा सबै थोक छ. So worship of Gaurnitai, everybody has to establish their relationship. त्यसैले गौरनिताईको सेवा गरेर सम्बन्ध स्थापित गर्नु जरुरी छ. Shesham bandhana hija britha janma gelota. Without establishing a relationship with Lord Nityananda, Shesham bandhana hija, those who do not have a relationship with Lord Nityananda, र जो व्यक्तिहरूको नित्यानन्द प्रभुसँग सम्बन्ध छैन, britha janma gelota, their life is wasted. तिनीहरूको जन्म नै व्यर्थ गयो. Doronitai Charana Dhuikani. Hold on tightly. Doronitai Charana Dhui, to the two lotus feet of Lord Nityananda. त्यसकारण जोडसँग नित्यानन्द प्रभुका दुईटै चरण कमललाई समात्नुहोस्. Sahasranam Prabhu, thank you for that wonderful question. सहस्रनाम प्रभु, धेरै धन्यवाद सुन्दर प्रश्नका लागि. Nityananda Prabhu is Adhiguru. Let's give a chance to others. There's other questions. Everyone can have one question. अरू कसैले सोध्नुहोस्. Thank you so much for your presence, and thank you for the organizer who organized this class for us, and the way you present all the pastime, and even you were doing us tour guide to the East Bengal, Bangladesh, and it is very fortunate. We are very grateful. So my questions regarding this class is, you were explaining and you were trying to connect us with Radhastami and Kundarik Devi Mahadev. So many part we can hear that Radharani and Krishna combined become as Gauranga Mahaprabhu, and also Gadadhar Pandit ji also Radharani. And you said that wherever
Pundarik Vidyanidhi is present, Radharani is always present there. So I wanted to know, Radharani is present in so many forms. So I wanted to be clear in that part. And another part is like you said, in Pundarik Vidya Dham, there is Radha Kund. Like in Braja there is Radha Kund, and it was manifested and by Srimati Radharani and Gopis with the help of Krishna also. And there must be some manifestation of Radha Kund there, or like it appeared something and it happens. Like you explained very beautifully about the presence of those fish, those Mahajan. Amazing that the vision you gave us was really rising our consciousness and able to feel grounded that how we are, how they are so fortunate, and we are very fortunate to hear about this. हरे कृष्ण। पहिला त धेरै धन्यवाद प्रभुजीलाई यो सुन्दर राधाष्टमीको अवसरमा प्रवचन दिनुभएकोमा। साथसाथै व्यवस्थापनलाई पनि धेरै धन्यवाद छ यस्तो किसिमको प्रवचनको आयोजना गर्नुभएकोमा। र मेरो प्रश्न के रहेको छ भने कि हजुरले पुण्डरिक विद्यानिधि र साथसाथै उहाँ राधारानीको सम्बन्धको बिचमा गर्ने व्याख्या गर्नुभयो र जहाँ पुण्डरिक विद्यानिधि हुनुहुन्छ त्यहाँ राधारानी प्रकट हुनुहुन्छ भन्नुभयो। र हामीले जानेका छौँ कि चैतन्य महाप्रभुको लीलामा स्वयं चैतन्य महाप्रभुको रूपमा पनि साथसाथै गदाधर पण्डितको रूपमा पनि राधारानी आउनुभएको छ। भनेपछि पुण्डरिक विद्यानिधिको साथमा चाहिँ कुन रूपमा राधारानी प्रकट हुनुहुन्छ त्यो कुरालाई एउटा व्याख्या गरिदिनुहोस्। र अर्को कुरा के व्याख्या गरिदिनुहोस् भने हजुरले राधाकुण्डको सुन्दर चर्चा गर्नुभयो, त्यहाँका माछाहरूको बारेमा वर्णन सुनाउनु भयो, त्यसले हाम्रो चेतनालाई अत्यन्त उच्च स्तरमा लगेको छ। तर जसरी वृन्दावनमा गोपीहरूको माध्यमबाट राधारानीको माध्यमबाट राधाकुण्डको प्राकट्य भयो, त्यसरी पुण्डरिक धाममा पनि राधाकुण्डको प्राकट्यको केही लीला विशेष होला, त्यसको बारेमा पनि केही अवगत गरिदिनुहोस्। Another astonishing question. अर्को अचम्भित प्रश्न। I cannot answer everything, सबै चिजको उत्तर त म दिन सक्दिनँ, but a little bit I can answer. तर थोरै म उत्तर दिन सक्छु। About how Sri Radhika appears in many forms in the Gaur Lila. कि कसरी राधिका चाहिँ गौर लीलामा अलग अलग रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ। She is already Sri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nahe Anna. Mahaprabhu is nothing more than Radha and Krishna combined. चैतन्य महाप्रभु त राधा कृष्णको युगल रूप भन्दा अभिन्न हुनुहुन्छ। But Gadadhar Pandit is also Antaranga Prakash Sri Radhika in the form of Gadadhar Pandit. तर गदाधर पण्डित पनि राधारानीको अन्तरङ्ग प्रकाश हुनुहुन्छ। So I've heard two reasons for this. र यसका दुईटा कारणहरू मैले सुनेको छु। The one reason was that because the Sri Chaitanya Doya Kora Ho Bichar Kore Chitte Pabe Chamatkar, because the mercy of Chaitanya Mahaprabhu is so extraordinary. किनकि चैतन्य महाप्रभुको कृपा यति अद्भुत किसिमको छ। How he's in the mood of Sri Radhika and he's relishing love of Krishna. कि राधिकाको भावमा रहेर कृष्णले यो रसको आस्वादन लिँदै हुनुहुन्छ। That and at the same time distributing love of Godhead. साथसाथै यो भगवत प्रेमलाई वितरित गर्दै हुनुहुन्छ। That is so astounding. यो नै अचम्मको कुरा हो। That Sri Radhika herself, she wants to see that those pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. कि स्वयं श्री राधिकालाई पनि श्री चैतन्य महाप्रभुका लीलाहरू हेर्ने इच्छा हुन्छ। She wants to observe his prema. उहाँको प्रेमलाई हेर्ने इच्छा हुन्छ। Ei besh koile ebe Vrindavan giya Krishna nishebon kori nibrita boshia. After taking sannyas, wandering in Radhadesh, Mahaprabhu, he calls out. र राधा देशमा भ्रमण गर्दै सन्यास लिइसकेपछि चैतन्य महाप्रभुले भन्नुहुन्छ, Ei besh koile, having accepted this dress, ebi Vrindavan giya. I will go to Vrindavan. अब यो भेष धारण गरेर म वृन्दावन जान्छु। Krishna nishebon kori. I will worship Lord Krishna. र म कृष्णको सेवा गर्छु। Nibrite boshia, in a secluded place. एकान्त स्थानमा। So this is Mahaprabhu's desire, is to go to Vrindavan and worship Krishna. कि चैतन्य महाप्रभुको इच्छा भनेको वृन्दावन गएर कृष्णको सेवा गर्ने हो। It's a burning desire. It's an overwhelming desire. He's completely obsessed. र यो ज्वलन्त इच्छा हो, उहाँ त्यो तुरन्त जान चाहनुहुन्छ। It's only by the involvement of Nityananda Prabhu, who directed him to Shantipur.
यो त केवल मात्र नित्यानन्द प्रभुले उहाँलाई चाहिँ भ्रमित गरिदिनु भयो र शान्तिपुर लैजानु भयो। And there's Sachi Devi's request that you go to Jagannath Puri because you can worship Krishna there, but I will get news of your activities because the Gaudiya and Oriya Bhakta, they're coming and going all the time. र सची माताको विशेष आग्रहका कारणले गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ वृन्दावन नबसेर जगन्नाथपुरीमा बस्नुहोस्, किनकि त्यहाँ गौडीय भक्तहरू जाने आउने गर्छन् र तपाईँको सन्देश मैले पाउँछु। So this absorption in Krishna prema is constantly overwhelming Mahaprabhu's consciousness. र यो कृष्ण प्रेमको भावनाले चैतन्य महाप्रभुको चेतनालाई आप्लावित गर्छ। So this is astonishing. Sri Radhika herself wants to witness these activities. र यो यति अद्भुत अचम्मको छ कि स्वयं श्री राधिका पनि यसको साक्षी बन्न चाहनुहुन्छ। So then again she appears in the form of Gadada Pandit. त्यसैले उहाँ गदाधर पण्डितको रूपमा फेरि प्रकट हुनुहुन्छ। And then another reason which I heard when I was at Gadada Pandit Janmasthan this year in the time of his birth. र यो वर्ष उहाँको जन्मतिथिमा गदाधर पण्डितको जन्मतिथिमा उहाँकै जन्मस्थानमा रहँदाखेरि अर्को एउटा कारण मैले सुन्न पाएँ। When they were young boys, actually Mahaprabhu just having returned from Gaya, र युवा अवस्थाकै रूपमा गयाबाट चैतन्य महाप्रभु जब भर्खरै फर्किनु भएको थियो, and Kiva mantra dilo gosha, kiva tat bol, jopati mantra karyale pago. He's completely overwhelmed, mad, bao, like a madman as a result of chanting Mahamantra, Hare Krishna. उहाँ त हरे कृष्ण महामन्त्रको जप गर्दा गर्दै पागल भइसक्नु भएको थियो। And having returned to Navadip, the Vaishnavas were surrounding him. र नवदीपमा फर्केपछि सबै वैष्णवहरूले उहाँलाई घेर्नु भएको थियो। And Mahaprabhu began calling Krishna Kotai. Krishna Kotai, where is Krishna? र चैतन्य महाप्रभु कराउन थाल्नुभयो, कृष्ण खै, कृष्ण खै। Devotees said, Krishna's in your heart. भक्तहरूले भन्नुभयो, कृष्ण त तपाईँको हृदयमा हुनुहुन्छ। Then taking his nails, Mahaprabhu began to pierce his chest, to tear open his heart. र आफ्ना नङहरू लिएर चैतन्य महाप्रभु आफ्नो छाती च्यात्न लाग्नु भयो। Jopati mantra karyale pago. This is Mahaprabhu's consciousness. यस्तो चैतन्य महाप्रभुको चेतना थियो। So seeing this Gadada Pandit was there. र यो देखेर गदाधर पण्डित जो त्यही हुनुहुन्थ्यो, Immediately he stepped in. He said, relax, be peaceful. Krishna is just now coming. Krishna is just now coming. र उहाँ अगाडि बढ्नु भयो र शान्त हो, कृष्ण आउँदै हुनुहुन्छ भन्नुभयो। And Mahaprabhu, he became peaceful. र चैतन्य महाप्रभु शान्त हुनुभयो। Hearing the words of Gadada Pandit, गदाधर पण्डितका शब्दहरूलाई सुनेर they gave him a relief उहाँलाई शान्ति प्राप्त भयो। from a burning separation he was feeling. त्यो कृष्णको विरह ज्वालाबाट। Seeing this, Sachi Devi, र यसलाई देखेर सची माताले, this boy has such intelligence. यो केटा कति बुद्धिमान, There's nothing I can do to give peace to Nimai. मैले त निमालाई कसै पनि शान्ति दिन सकिनँ। He's bewildered. His activities are bewildering to me. उसका क्रियाकलापहरूले त मलाई नै भ्रम पारिदिन्छन्। This boy is so expert. He knows exactly how to deal with him, how to give him peace of mind, how to give him solace. तर यो केटा कति दक्ष, कसरी उहाँलाई फकाउनु पर्छ, शान्त गर्नुपर्छ भन्ने सबै थाहा छ। Sachi Devi said, you stay with Nimai all the time, never leave him. र सची माताले भन्यो, तिमी सधैँ निमाईसँग बस, कहिले पनि नछोड है निमाईलाई। Now in Vrindavan, Sri Radhika, sometimes she's able to meet with Krishna. वृन्दावनमा त श्री राधिकाले कहिलेकाहीँ मात्र कृष्णसँग भेट्न पाउनुहुन्छ, and sometimes they're separated. र कहिलेकाहीँ उहाँ छुट्टिनुहुन्छ। But having accepted the form of Gadada Pandit, तर गदाधर पण्डितको रूप धारण गरेपछि he was ordered by Sachi Devi to remain with Krishna all the time. सची माताले नै आदेश दिनुभयो कृष्णसँग सधैँ बस्नु भनेर। So for this reason, Sri Radhika appears as Gadada Pandit. र यसै कारणले गर्दा राधिका गदाधर पण्डितको रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ, A constant association of Prabhu. ताकि महाप्रभुको नित्य संग प्राप्त होस्। Hare Krishna Prabhuji. Thank you very much Prabhuji for your kind coming to Nepal and giving us such a valuable association. We are really glad that you are revealing so many, even the intimate details of so many great Vaishnavas in our movement. I'm really thankful and grateful for that. So my question is it's somewhat like a continuation of what Sahasranam Prabhu asked. Actually, yesterday he asked the same question, and from that point I was just wondering
what really is the answer. So as you told, like Lord Nityananda, without his mercy, you cannot attain Radha and Krishna. I have read one letter by Srila Prabhupada to Makhanlal Prabhu, who later became Bhakti Madhurya Maharaj also. So there he had asked if Makhanlal Prabhu at that time, he had asked if he can meditate on Lord Nityananda while he is chanting. And he told that meditation comes by itself. It's not something forced. So if he can meditate. But in the reply, Srila Prabhupada, he didn't answer this question directly. But he told a disciple doesn't care whether he will go back to Godhead or not. He simply desires to serve his spiritual master. So obviously, Adi Guru is Lord Nityananda, so Guru is his expansion. But at the same time, there's something called what is our object of meditation. So is it like it has to be revealed over the time? Because as Srila Prabhupada told, our spiritual master is the object of worship. So is it that it will be revealed in the course of time by our practice, or is it that we have to separately meditate, or we have to separately practice that meditation? And even Prabhupada also. Okay. हरे कृष्ण। पहिला त धेरै धन्यवाद प्रभुजीलाई आफ्नो समय निकालेर हामीहरूलाई यस्तो विशेष आशीर्वाद दिनको लागि आउनुभएको छ। साथसाथै हाम्रो अभियानमा लागेका महान वैष्णवहरूको बारेमा पनि हजुरले बताउनु भयो। मेरो प्रश्न ससनाम प्रभुको प्रश्न सँगसँगै जोडिएको छ। प्रभुजीले मलाई यही कुरा सोच्दै हुनुहुन्थ्यो र यसैलाई मैले हजुरसँग पनि सोध्दैछु कि हाम्रो जो ध्यानको विषय चाहिँ को हुनुपर्छ भन्ने विषयमा, जस्तो कि श्रील प्रभुपादले मक्खनलाल प्रभुलाई चाहिँ मक्खनलाल प्रभुले प्रभुपादजीलाई एउटा चिठी लेख्नु भएको थियो कि त्यो चिठीमा चाहिँ भन्नुभएको छ कि हाम्रो ध्यानको विषय नित्यानन्द प्रभु हुनुपर्छ या को हुनुपर्छ या कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सोद्धाखेरि चाहिँ प्रभुपादले त्यसको ठिक उत्तर नदिकन गुरुको आदेश पालन गर्नु नै तिम्रो कर्तव्य हो भन्ने प्रश्न त्यहाँ उत्तर राख्नु भएको छ। र अवश्य आदि गुरु नित्यानन्द प्रभु भएका कारणले गर्दाखेरि र गुरुहरू सबै उहाँका विस्तार भएका कारणले गर्दा गुरुको आदेश पालन गर्नु त हाम्रो कर्तव्य नै हो। तर पनि ध्यानको जहाँसम्म प्रश्न छ, हामीहरूले चाहिँ बिस्तारै आफ्नो सेवा या साधना गर्दै गर्दै जाँदाखेरि त्यो ध्यान आफै प्रकट हुने हो या हामीले ध्यानको लागि अलग्गै केही प्रयास गर्न आवश्यक छ? We don't have to make things overly complex. सबै चिजहरूलाई धेरै जोडजाड गर्नु जरुरी छैन। Just follow the program Prabhupada has given us. प्रभुपादले जे हामीलाई बताउनु भएको छ त्यति गर्नुस्। In the morning, come to the temple. बिहानमा मन्दिर आउनुस्। Bow down to the murti of Srila Prabhupada. श्रील प्रभुपादको विग्रहलाई प्रणाम गर्नुस्। Chant the pranam mantra of your mantra Diksha Guru. आफ्नो दीक्षा गुरुको प्रणाम मन्त्र जप्नुस्। Worship Prabhupada. प्रभुपादको पूजा गर्नुस्। Bow down to Gaurnitai. गौरनीतालाई प्रणाम गर्नुस्। Bow down to Sri Radha Govinda Hari. राधा गोविन्द हरिलाई प्रणाम गर्नुस्। Bow down to Jagannath Baladev Subhadra. अनि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रालाई प्रणाम गर्नुस्। There's room for everybody in the heart. सबैको लागि हृदयमा स्थान छ त। That's it. Prabhupada has given us the program. Practice Krishna Bhakti in ISKCON. It's simple. प्रभुपादले त एकदम सरल दिनुभयो। इस्कनमा आउनुस्, कृष्ण भक्तिको अभ्यास गर्नुस्। Thank you very much. धेरै धन्यवाद। We look forward to your association tomorrow night. भोलि राति फेरि हजुरको सँग प्राप्त होला भन्ने आशा छ। Shri Pundarik Vidyanidhi Mahodaya ki जय। Samaveta Gaur Bhakta Vrinda ki जय। Shri Prabhupada ki Hare Krishna.